네, 다시 한번 Les 인사드리겠습니다. saludo una vez 안녕하세요. más. Buenos días. 네, 반갑습니다. Mucho 많이 gusto. 더우시죠? Hace mucho calor, 네, ¿no? 함께 기도로 오늘 말씀 Empecemos la palabra de hoy día con la 시작해보도록 oración. 하겠습니다. Oremos 기도하겠습니다. juntos. 언제나 저희를 Dios Padre, que 변함없이 siempre nos 사랑하시는 ama sin ningún cambio. 살아계신 아버지 Tu 하나님 amor viviente, te 감사합니다. agradecemos tanto. 오늘도 모이기를 Hoy día 힘쓰라고 también, 하신 como 주님의 el mandato 말씀을 del Señor, 주셔서 que tenemos que 이렇게 함께 esforzarnos 교회당에서 de 모이고 또 reunirnos. 인터넷을 Por eso 통해서 nos hemos 함께 reunido hoy 말씀 en la 앞에 iglesia. 모였습니다. También nos acompañan los 주 hermanos 성령께서 vía 우리와 함께 online. 해주셔서 Que el Espíritu Santo esté 마땅히 junto con 깨달아야 nosotros 될 para 하나님의 hacernos 말씀을 comprender la palabra 깨달을 수 que debemos de 있도록 comprender. 도와주시고 이 험하고 Para 악한 este 세상 mundo 가운데도 tan perverso, 하나님 말씀을 ayuda 붙잡고 para que podamos 하나님의 뜻을 vivir agarrando 이루며 tu palabra, 살아가기를 간절히 cumpliendo, 바랐고 así vivir, 원합니다. Señor. 우리가 죽어야 될 그 Éramos 자리에서 nosotros quien teníamos que 십자가의 대신 morir en esa 돌아가신 cruz, Señor. Sin 예수님의 embargo, 큰 사랑 ese amor tan grande que 항상 Jesucristo ha 마음속에 muerto en vez de 감사하며 살아갈 nosotros, 수 있도록 ayuda para que 도와주시고 podamos vivir siempre 그 agradeciendo 첫사랑 de eso. 우리 마음에 Y 항상 también para que 불일 ese 듯 primer 하기를 amor 원합니다. siempre esté 저희는 너무도 quemándose 부족하고 en nuestro 연약하기에 corazón. 그 첫사랑의 Nosotros somos tan 능력으로 débiles, es por 남은 eso 인생 que 살아갈 수 있도록 도와주시고 ayúdanos, Señor, para que 악하고 podamos 험한 vivir 세상 el resto de 가운데 nuestra vida con ese 천국 poder del 소망을 amor, 생각하며 para que en 살기를 este tiempo 원합니다. postrero 이 pensemos en la esperanza del 세상은 날로 cielo. 악해져가고 있고 Este mundo 또 está 많은 empeorando cada 전염병으로 día 인해서 y por 많은 muchas 사람들이 enfermedades 죽어가고 있습니다. contagiosas, muchos 그럴 están 때 muriendo. 우리를 Y más en 보호해 ese tiempo 주시고 nos 또 protege, 인도해 주시는 Señor, 것 y nos 감사합니다. guías. Te agradecemos por eso. 주님의 능력 Hoy día 가운데 también, 말씀으로 dentro de tu 우리를 poder, 또 우리의 삶을 변화시켜 가시고 nos 또 그 conviertes 가운데 nuestra 합당하지 vida a 않은 través de 것들 tu palabra 하나님 말씀에 y a través de la 비춰보고 palabra, Señor, 내려놓고 hazlo 주님을 reflejar 따라갈 수 qué es 있도록 lo incorrecto en 도와주시기를 nuestra vida 원합니다. para que podamos 오늘도 dejar todo 함께 esto. 해주실 은혜에 감사를 Pensando 드리며 también, Señor, en la 저희를 gracia que 언제나 nos dará, 사랑하시고 te agradecemos, 십자가의 Señor, 그 y hemos 보혈로 orado en nombre de 우리의 모든 Jesucristo, que 죄 siempre nos 영원히 ama y que 용서해 ha 주신 derramado su sangre para 예수님 quitar 이름으로 nuestros 감사하며 pecados. 기도드렸습니다. Amén. 아멘. 네, 우리 다 함께 성경 Busquemos juntos la 창세기 Biblia, Génesis 37장을 capítulo 함께 보도록 37. 하겠습니다. 창세기 Génesis capítulo 37장입니다. 37. 창세기 37장입니다. Génesis 37. 창세기 37장 Génesis 37, 네, 1절부터 desde el versículo 1. 창세기 37장 Génesis 37, desde el versículo 1 hasta 11. 좀 길지만 Aunque 함께 es un poco largo, leamos 읽어보도록 juntos. 하겠습니다. 창세기 Génesis 37장 37, 1절부터 versículo 1 a 11절까지 11. 제가 읽어보도록 하겠습니다. Yo les voy a 야곱이 leer. 가나안 땅 Habitó 그 Jacob en la 아비의 tierra 우거하던 donde 땅에 había morado su 거하였으니 padre, en la 야곱의 tierra 약점이 de Canaán. 이러하니라. 요셉이 Esta es la historia de la 17세 familia de 소년으로서 Jacob. 그 형제와 José, 함께 siendo de 양을 edad 칠 de 때 17 그 años, 아비의 첫 apacentaba las 빌하와 ovejas con sus 실바의 hermanos, 아들로 더불어 y el joven 함께하였더니 estaba con 그가 los 그들의 hijos de 과실을 Bilha 아비에게 고하더라. y 요셉은 con los hijos de 노년에 Silpa, 얻은 mujeres de su 아들이므로 padre, e 이스라엘의 informaba 여러 José a 아들보다 su padre la 그를 mala 깊이 fama de 사랑하여 ellos. 위하여 Y 채색 amaba 옷을 Israel a José más que a 지었더니 todos sus 그 hijos, 형들이 porque lo había 아비가 tenido en su 형제들보다 vejez, 그를 y le 사랑함을 hizo una 보고 그를 túnica de 미워하여 diversos colores. 그에게 Y viendo 언사가 sus hermanos que su 불평하였더라. padre lo amaba más que 요셉이 a 꿈을 todos sus 꾸고 자기 hermanos, le 형들에게 aborrecían 고하매 y no podían 그들이 hablarle 그를 더욱 pacíficamente. 미워하였더라. Y soñó José un 요셉이 sueño y lo 그들에게 contó a sus 이르되 hermanos, y 청컨대 ellos llegaron a 나의 꾼 aborrecerle más 꿈을 todavía. 들으시오. Y él les dijo, 우리가 oíd 밭에서 ahora este 곡식을 sueño 먹더니 que he soñado. 내 단은 He aquí que 일어나고 atábamos manojos 당신들의 en medio del 단은 campo, 내 단을 y he aquí que mi 둘러서서 manojo se 절하더이다. levantaba y estaba 그 derecho, 형제들이 y 그에게 que 이르되 vuestros 내가 manojos 참으로 estaban 우리의 왕이 alrededor y se 되겠느냐 inclinaba al 참으로 mío. 우리를 Le 다스리게 respondieron sus 되겠느냐 hermanos, 하고 ¿reinarás 그 tú 꿈과 sobre 그 말을 nosotros 인하여 o señorearás 그를 sobre 더욱 nosotros? Y le 미워하더니 aborreciera aún más a 요셉이 causa 다시 de 꿈을 sus sueños y 꾸고 그 sus 형들에게 palabras. 고하여 가로되 Soñó aún 내가 또 otro 꿈을 sueño y lo 꾼즉 contó a sus 해와 hermanos 달과 diciendo, 열한 he 별이 aquí que he 내게 soñado otro sueño 절하더이다 y he 하니라. aquí que el sol y la 그가 그 luna y 꿈으로 11 estrellas se 그 inclinaban a 형에게 mí. 고하매 아비가 Y lo 그를 contó a su 꾸짖고 padre y a sus 그에게 이르되 hermanos, y su 너의 padre le 꾼 꿈이 reprendió y le 무엇이냐 dijo, 나와 ¿qué sueño 내 es 부하 este 내 que soñaste? 형제들이 ¿Acaso 참으로 vendremos 가서 yo y 땅에 tu madre y 엎드려 tus 내게 hermanos a 절하겠느냐 postrarnos en 그 tierra ante 형들은 ti? 시기하되 Y sus 그 hermanos 아비는 le 그 tenía 말을 envidia, 마음에 mas su padre 두었더라. meditaba en esto. 네.
또 일주일간 평안하셨습니까? ¿Estuvieron en paz durante una 지금 semana? 라스베가스에서는요. Ahora en Las 청년들이 Vegas 청년 los jóvenes 수련회를 están 함께 realizando 하고 su 있습니다. retiro de jóvenes. 그래서 교회에 청년들이 없다 Por ende, 보니까요. como no tenemos jóvenes 너무나 en la 이렇게 iglesia ahora, por 일손도 eso 부족하고 se siente que 오늘 faltan 아침에 manos de 너무너무 obra 바빴습니다. y realmente es muy ocupado esta mañana. 중국 분들도 Y vinieron algunos hermanos 함께 latinos y 교제하면서 hermanos chinos 말씀을 también. 준비하다 보니까 Y preparando la 정말, palabra hoy día, 그동안 수고해줬던 y realmente 청년들이 puedo sentir que los 너무 jóvenes han hecho 감사하고 muy buen trabajo hasta ahora y 느껴지는 것 agradezco y 같습니다. ahora siento de sus 교회는 faltas. 계속해서 일꾼이 부족합니다. En la iglesia siempre 일꾼들을 faltan 하나님은 지금도 ministros 찾고 계시고 y hasta ahora el Señor está 추수할 것은 buscando 많대 y 일꾼은 a la 적다라고 verdad la mies 하셨듯이 es mucha, más 우리도 los obreros 주님 pocos, 앞에 ¿no? 교회를 Igual que 위해서 esto 복음을 nosotros 위해서 para el Señor y también 열심히 para el Evangelio 봉사하고 tenemos que 귀하게 hacer el 쓰임받는 servicio 그런 일꾼으로서 esforzadamente para que 주님 앞에 seamos 섰으면 좋겠다라는 utilizados 생각이 듭니다. preciosamente como 그래서 obreros. 언제든지 교회에 Por eso, 오셔서요. 내가 en 할 cualquier 일이 momento 무엇인지를 pueden 좀 venir a la 생각하고 iglesia y pueden 서로 pensar 짐을 cuál es 나누어주고 mi 하는 trabajo. Y 되었으면 así quisiéramos pasar el tiempo juntos. 제가 어제 Yo 금요일 날 라스베가스를 ayer 갔다가요. 어제 he 늦게 ido a 다시 Las Vegas. 돌아왔습니다. 그리고 이따가 또 Perdón, 가야 el 되는데, viernes he ido a Las Vegas y anoche 청년들이 llegué bien. 오랜만에 함께 모여서 Y he 교제하는 visto que 모습을 los 보니까 jóvenes se han 너무너무 reunido y han 좋아하더라고요. hecho 그래서 comunión y realmente se veía tan 산에 hermoso. 하이킹도 Y también 가고 hemos subido la 실내에 있는 montaña 것보다는 y 밖이 더 más que estar 안전하니까 en el interior 하이킹을 가서요. 산 hemos 위에서 salido 설교도 y 같이 en la 듣고 montaña hemos 찬양도 subido, 함께 hemos 하고 alabado, hemos 너무너무 escuchado el 좋은 sermón. 귀한 Y realmente fue 시간이었고요. un tiempo muy 그 precioso. 청년들이 이런 Y 어려운 los 시기에 jóvenes en 힘을 este 좀 tiempo 더 많이 difícil 내고 hay que 각자 esforzarse más 교회에서 para que en cada 귀하게 iglesia 쓰임받고 sean utilizados 자기의 그 뜻을 preciosamente 모두 이뤄갈 수 para que 있도록 vayan cumpliendo la 우리 voluntad de Dios. 어른들께서도 Y 함께 por eso 기도로 los mayores también 동참해 quiero que 부탁을 participen 드리겠습니다. juntos con la 자, oración. 오늘은 특별히 Hoy 요셉에 día 관한 especialmente 이야기를 les voy a hablar 한번 acerca de 배워볼까 José. 하는데요. 오늘 제목은 El título de hoy 요셉이 día 입은 es la vestidura 옷이라는 que 주제로 vistió José. 함께 말씀을 나눠보도록 Y con esa 하겠습니다. palabra vamos a 요셉이 compartir 입은 옷 la vestidura que vistió 이라고 José. 표현되어 있지만 제목을 Así está el 달았지만 título, sin embargo creo que es 옷들이죠, más correcto decir las 요셉은 여러 vestiduras, 종류의 옷을 ¿no? Porque 입었습니다. ha 지금 puesto 읽었던 varias 내용에는 vestiduras. 채색 옷을 Y la 입었기도 vestidura que 했습니다. hemos 그리고 leído ahora es la 종의 vestidura de 옷을 la túnica de 입었죠. colores. 그리고 También se ha 죄수의 puesto 옷도 la vestidura 감옥에 de 갇혀서 esclavo, 입었습니다. vestidura de 나중에는 prisionero. 총리 대신에 Y 그 también 옷을 세마포 se ha 옷을 puesto 입게 la 됐습니다. ropa de lino 자, finísimo 요셉이 siendo un 입었던 그 ministro. 옷을 통해서 A través de 우리 las 그리스도인들의 vestiduras que 삶도 vistió José también tenemos que 교훈받고 돌아볼 수 있다고 tomar la 생각하고요. lección 또 conforme a 요셉은 nuestra vida 성경에서 y aprender. 예수 그리스도의 모형이다라는 얘기를 많이 들으셨을 Y 겁니다. seguramente 예수 ustedes 그리스도를 habrán escuchado que José es un 나타내는데 ejemplo y 아주 modelo 잘 de Jesús, 설명이 되는 인물이기도 porque es un 합니다. personaje que explica muy 그래서 bien de Jesús. 이 아브라함과 더불어 Por eso, 요셉의 이야기가 Abraham 창세기에는 y 가장 많이 José 언급되고 있습니다. son personajes 그래서 principales que 아브라함도 hablan 중요한 en 인물이지만 Génesis. Abraham 요셉도 también es un personaje muy importante, 이 창세기에 나와 있는 pero 하나님의 구속의 José 역사에서 también 아주 es un 중요한 personaje 인물이다라고 muy 할 수 importante que 있고요. explica acerca de 창세기에는 Jesús. 아시다시피 Y como 네 ustedes 명의 주요 인물이 conocen, 나오죠. en Génesis salen 누굽니까? 4 personajes Abraham, principales. ¿Quiénes son? 이삭, Abraham, 야곱, Isaac, 그다음에 Jacob 요셉의 y 인생이 después 나오는데요. José. 요셉의 인생도 La vida de 창세기 José 37장부터 también sale desde el 50장까지 capítulo 아주 긴 내용에 37 hasta 대해서 50. 요셉에 Es un 대해서 contenido 언급을 하고 muy 있습니다. largo que está escrito en la Biblia. 요셉은 다른 인물들은요, 아브라함도 Quizás 그렇고 otros personajes que 이삭도 sean 그렇고 Abraham o 야곱도 Isaac 그렇고 o Jacob, 좀 실수도 많이 ellos 했고 sí se han 죄도 equivocado 많이 varias 보였죠. veces, también se 그 인생 mostró pecados en sus 그러나 vidas. 요셉은 Sin 거의 embargo, 완벽하게 José es un 그려지는 personaje 인물입니다. casi perfecto. 그는 죄 없는 물론 Obviamente no puedo 사람으로서 decir que no 죄를 tuvo pecado 졌겠지만 porque sí es humano, sin 성경에서는 embargo 그렇게 en la 큰 Biblia 죄를 no 언급하고 menciona 있지 pecados 않은 grandes. 사람이고 또 예수 그리스도의 모형입니다. Además es un modelo de 그는 Jesucristo, es 그 es 야곱의 una sombra de 아들이었으면서 Jesucristo. 또 종의 신분으로 바뀌었었고 또 나중에는 하나님이 Y 절대적인 Jesucristo, 주권자로 José 이집트의 también 총리까지 올려놓은 그런 se fue 인물입니다. fue llevado por la 요셉은 esclavitud, 자기 pero al final 백성을 llegó 구원한 al 자죠. puesto de ministro. 그런 모형에서 봤을 때에도 Y también él 예수 llegó a 그리스도의 salvar a sus 모형과 hermanos. Y 아주 viendo todos esos 일치한다고 aspectos 할 수 있습니다. podemos decir 그래서 de que la 오늘은 característica 요셉이 es muy 평생 동안 parecida a 입었던 Jesús. 옷,
Por eso hoy vamos a aprender de las 칠세복과 vestiduras que él 종례복과 ha vestido 또 toda la 죄수의 vida. 옷과 Primero 또 él fue 세마포 vestido de la 옷에 túnica de 대해서 colores, 우리 la 그리스도의 vestidura 인생도, de 우리 esclavo, de 개인의 인생도 prisionero y ropas de 그와 lino 같은 finísimo. 인생과 연결이 También 된다고 esto está 생각합니다. relacionado 물론 con nuestra 예수님도 그렇게 vida. 하셨죠. Obviamente Jesús también hizo 예수님도 así. 정말 그 Jesús 하나님의 귀한 también 아들이었지만 fue el hijo 이 muy 세상에 apreciado 종으로 de 오셨고 Dios. Sin embargo, 또 vino como 죄인의 esclavo en este 신분으로 mundo. 옷을 입은 También 적도 있으시고요. él se ha 나중에는 vestido 하나님이 como un 영광으로 pecador 자기를 y al 높여놓으신 final 분이기도 합니다. fue enaltecido en un puesto de rey. 우리도 Por 과연 eso, 어떻게 a 살아야 través de la 되는가? vida de José 나는 지금 tenemos que 어떤 옷을 pensar 입고 cómo tengo 있는가? que 이런 vivir 문제에 y qué 대해서 ropa tengo que 한번 ponerme. 생각해보는 시간이 Vamos a tener un 되었으면 tiempo de 좋겠습니다. pensar de estas cosas hoy. 말씀 시작 전에 제가 이 자켓을 못 입었습니다. Y 너무 오늘 discúlpenme 더워서요. porque yo 여러분 antes de 이해하시죠? 그래서 empezar el sermón me he 좀 quitado la chaqueta 편하게 porque hace 입었는데 mucho calor 이해해 y 주시기를 ojalá me comprendan, por 부탁드리겠습니다. favor. 자, 우리 먼저 창세기 37장을 한번 보도록 하겠습니다. Primero vamos a ver Génesis capítulo 37. 자, 창세기 37장 2장에 보면 Génesis capítulo 이런 37, 말씀을 versículo 2 dice así. 야곱의 Esta 약전은 es la 이러한다. historia de la familia de Jacob. 약전이라는 단어를 Pensemos juntos 이제 en la 우리가 palabra 좀 la 주목해 볼 historia. 필요가 있는데요. 이것은 한 사람의 역사, Esto 일대기를 está 얘기하는 hablando 겁니다. 그래서 영어 la 성경에 보면 historia y la primera generación History of de una Jacob persona. 이렇게 돼 있죠. Por eso en la 그래서 Biblia de inglés 이 dice 야곱은 History of Jacob. 인생이 하나님 앞에 아주 귀한 인생이었어요. 많은 어려움도 있고 Y Jacob ha 많은 tenido muchas 사람을 dificultades en la 속이기도 vida 했고 porque 속기도 fue 하고 engañado, 그렇지만 también 하나님 engañó a 앞에 otros, 결국은 pero 축복을 al final 얻어냈고 él recibió la bendición de 그런 Dios. 성경에서 Y en la 아주 Biblia 하나님 앞에 귀하게 쓰임 받는 está 인물로서 escrito 또 como un 이스라엘을 대표하는 personaje 인물. que 나중에 fue 야곱이 utilizado preciosamente 이스라엘이라는 por 이름으로 Dios. 이름 바꿔주셨지 않습니까? Y también 자, fue el 그래서 líder de Israel y al 야곱의 final su 약전은 nombre fue 이러하니라 cambiado a 이렇게 Israel. 표현되어 Por 있는데요. eso dice aquí, esta es la historia de 반대로요. la familia 36장 Jacob. 그 앞에 잠깐 Pero vamos a 가볼까요? buscar Génesis capítulo 36, 36장. versículo 1. Génesis 36장 capítulo 1절에 36, 한번 versículo 볼까요? 1, veamos juntos. 에서 곧 Estas son las 에돔의 generaciones 대략이 de 이러하니라. Esaú, el cual es Edom. 그래서 이 야곱은요 뭐라고 Por eso, ¿cómo 표현되어 está 있냐면 escrito 약전. de Jacob? 그 Dice la 사람의 historia 인생은 de 이렇다. Jacob, o 하나님 sea, 앞에 está 이렇게 기록돼 diciendo 있다라는 la 뜻이거든요. historia de su vida es así ante 그렇지만 Dios. 에서는 뭐라고 Sin 돼 embargo, 있죠? Esaú, 에돔의 ¿cómo está 에서, 곧 explicado? 에돔의 대략은 Dice, 이러하니라. estas son las generaciones de Esaú, 대충 el cual 설명이 es 되고 있는 Edom. 겁니다. Podemos ver aquí 그렇죠? de que no 하나님 explica 앞에 mucho 뭔가 de Esaú, ¿no? 내세울 Porque no hay 게 nada de 없는 거예요. jactarse ante 자, Dios. 그래서 우리도 마찬가지입니다. Por eso, igual que 우리도 nosotros, 우리 인생을 마치고요. 하나님 앞에 Imaginemos que 갔을 cuando 때 terminemos nuestra vida y estemos 하나님 앞에 ante 우리의 el 인생이 Señor, 어땠을까라는 entonces ¿cómo 그 hubiese sido 평가를 mi 받아야 vida 되지 ante los 않습니까? ojos de Dios? Dios me tiene 여러분은 que 하나님 reprender de 앞에 eso. 갔을 Me va a 때 calificar. 어떠한 평가를 받을까요? 제가 Entonces, 전에 ¿ustedes qué calificaciones 장례식을 va a recibir cuando 미국에 와서 muera? 장례식을 간 적이 있는데 Yo después de que 장례식을 llegué a 갈 Estados 때마다 Unidos, cada vez de que yo me iba 그분의 a 양력에 대해서 funeral, 얘기를 합니다. entonces hablan de la 어디서 historia 출생을 del 하셨고, fallecido, 또 de dónde 자녀는 ha 몇 명을 nacido, 있었고, cuántos hijos 어떤 일을 tiene 하시다가 y 어떤 업적을 qué 남기고 trabajo 이제 estaba 세상을 떠나게 haciendo y qué rama 되셨습니다라고 comercial 얘기를 하는데요. tuvo y después así 그 내용 falleció de 중에는 esta manera. 이 Entonces, si es que 세상에서 escucho esa 아주 historia, 성공한 분들의 얘기도 también 있더라고요. hay historias que 열심히 realmente han 사셨구나. vivido muy 이 세상에서 bien 참 y que tuvieron una 성공했구나. vida 많은 사람의 exitosa. 존경을 받고 Y 자녀들도 realmente era 잘 muy honroso de todas las 키웠구나라는 personas y 그런 ha criado muy 이력을 bien a 들을 sus 때 hijos. 아이고 참 Entonces, escuchando 이 세상에 de 훌륭하게 eso, 살았다라는 puedo 생각이 sentir, 드는데 ¿no? de que 물론 realmente 그것도 vivió bien. 중요합니다. Obviamente eso también es 그런데 importante. 우리가 인생을 마칠 Sin 때 embargo, cuando 하나님 앞에 terminemos nuestra 우리의 vida y estemos ante el 어때야 Señor, 될까요? ¿cómo debería ser 이 esa 사람이 historia? 하나님 앞에 갔을 때는 Esta persona 자, 이 cuando vaya 사람이 ante Dios, 주님 뜻대로 살다가 하나님 hay 앞에 que ver si 왔는데 es que ha vivido por el Señor, de cuántas personas ha predicado y en qué iglesia y qué servicio ha hecho para servir a Dios. Y cuando los hermanos estaban en dificultad, con qué y cómo 다 기록이 될까요? 안 될까요? le ha ayudado. Todas estas cosas van a ser escritas o no? Obviamente que sí. 사실은 이 세상에서 Obviamente en 잘 esta 먹고 잘 vida 살다가 uno 자식을 vive 잘 bien, 키우고 cría 이런 bien a 것들은요. los hijos. 정말 이 세상에서 끝나는 거예요. Eso termina en este 하나님이 mundo, 우리에게 no va más para allá. 탤런트를 주셨죠. Dios nos ha 재능을 dado 주셨죠. talentos, ¿no? 그런데 그 Pero 재능을 ese talento 하나님 que nos 위해서 ha dado, 사용하지 않으면 si es que uno 그것은 no lo utiliza 헛된 para 겁니다. Dios, entonces 그것을 es en 하나님에 대해서 vano. 발견하라고 주신 것이 Nos ha dado 재능인데 el 그 talento para que 재능으로 우리는 이 utilicemos para 세상을 la obra del Señor. Pero con 하나님이 ese 주신 그 재능 talento, 때문에 en este mundo, 부유하게 살기도 하고 vivimos 때로는 más 그것을 잘못 rico 사용해서 o quizás 뭐 uno 연약하게 lo 살기도 utiliza 하고 그런 mal 거지 y 않습니까? vive mal. 그거 다 Entonces 하나님께로부터 todas 받은 esas 건데 cosas lo hemos 그것을 recibido de 하나님을 Dios. 위해서
사용했느냐가 중요한 es 거죠. 그렇지 importante si lo 않았을 hemos 때는 utilizado para el Señor, porque si no fuese así, no hay nada que queda en las manos de Dios. Por eso nosotros, 우리 인생 가운데 어려움이 dentro de nuestra 있고 vida tenemos 우리 인생 dificultades 가운데 y 감사한 también 일이 있고 tenemos 이런 cosas que 모든 agradecer. 것들은 Todas estas 하나님을 cosas 만나기 위한 es un 과정이었습니다. proceso para 그러고 나서 encontrarnos con 그 el 이후의 Señor. 인생, Y la vida 하나님의 después de 자녀로 다시 eso, 거듭난 인생이 renacemos 정말 이제 주님을 위해서 살아가는 como 인생. hijo de Dios y 그렇다고 realmente 해서 ahí empieza la vida 이전 para vivir 인생이 para el Señor. 아주 헛된 것이다. Pero 뭐 eso 다 no 필요 puedo 없다. decir 이런 게 de que la 아닙니다. vida anterior es 예전의 vano 인생을 y 통해서 no sirve 지금 para 거듭난 nada. 그리스도의 인생 가운데 Sino 하나님이 a través de 역사하고 la 있기 vida que he 때문에. vivido, yo he recibido la salvación y 그런데 Dios está obrando en la vida 우리가 de mi 하나님 앞에 갔을 presente. 때요. 이 말씀을 준비하면서 Pero 야곱의 cuando 약전이 yo esté 일어납니다. ante el Señor, 약전이라는 realmente 말이 preparando 되게 esta 독특한 말이지 palabra, 않습니까? me 잘 fijé en la 사용되지 palabra 않는 de que esto es la 말씀이지 historia de 않습니까? Jacob. 그래서 찾아봤더니요. Por eso la historia, he 이것이 buscado 이제 그 vocabulario de 계보, la historia y 그 dice que es 사람의 la 일대기, genealogía, 역사, también 이것을 es una historia de una 어떤 generación de la 인생 persona. 말년에 자서전을 쓰십니다. Algunas personas antes de morir 어떤 부모님 밑에서 escriben de su historia, no, yo he nacido en tal lugar, mis padres son así, y yo he vivido tal vida de esta forma. Quizás puede ser tan magnificente lo que ha vivido en este mundo, pero eso no es eterno. Lo más importante es que como yo he vivido para el Señor, y eso es la historia que al final será recordada. No hay que olvidar de esto. Quiero que marquen esta parte de Génesis y busquemos juntos Jueces capítulo 12. Jueces capítulo 12. 구약 384페이지입니다. Jueces capítulo 12. 구약 성경 384페이지. En el Antiguo Testamento. 사사기 12장 Jueces capítulo 12 desde el versículo 8 yo les voy a leer. Después él juzgó a Israel Ibsán de Belén, el cual tuvo 30 hijos y 30 hijas, las cuales casó fuera y tomó de fuera 30 hijas para sus hijos y juzgó a Israel 7 años. Y murió Ibsán y fue sepultado en Belén. 장사되었더라. 자, 이 입산이라는 사사에 대해서 표현이 되어 있는데요. 이 사람에 대해서 약전입니다. 이 사람의 일대기가 성경에 기록이 된 거예요. Y está escrito la historia de él aquí en la Biblia, pero ¿cómo está explicado? Dice que tuvo 30 hijos y 30 hijas. 어마어마하게 자녀를 많이 Realmente tuvo varios hijos, 딸 ¿no? 30은 타국으로 시집 Y dice 보냈다 que 그러고 30 hijas las casó 또 며느리 fuera 30명을 또 y ha 타국에서 traído 데려왔다. 그게 이 a 사람의 30 인생의 nueras 끝이에요. para sus hijos y juzgó a Israel 7 años. Y esto, ahí termina su vida. Es un juez, ¿no? Pero qué vano es esto. Solamente está explicado de que ha tenido 30 hijos y 30 hijas y dando el casamiento a sus hijos, ahí terminó su vida. Y esa vida está escrito en esta Biblia. Ibsán. Al momento de recordar del personaje Ibsán, ¿qué nos acordamos? Solamente que él vivió criando a sus hijos, nada más. Eso es todo. Por eso hay que pensar del fin de nuestra vida. Realmente falta muy poco tiempo para la venida de Jesús y lo escuchamos frecuentemente. Entonces hay que pensar en nuestra vida, yo qué he hecho para el Señor, yo haciendo qué voy a encontrarme con el Señor. Hay que pensar esto profundamente. Porque esto se llama Hechos del Cielo. Obviamente Hechos está siendo escrito hasta ahora. Entonces cada uno qué vida ha vivido y cómo ha vivido para el Señor. Todas estas cosas está siendo escrito en Hechos del Cielo. Entonces de nosotros, ¿qué podremos decir a Dios de cómo he vivido? Realmente muchas cosas que yo he hecho en esta vida, obviamente es muy importante aquí. Sin embargo, si es que entremos en el reino eterno, lo que queda es solamente lo que he vivido para el Espíritu. Yo he predicado a tal persona y yo he predicado el Evangelio. Y para la iglesia he hecho el servicio. Me he esforzado y he sufrido. Todas estas cosas es una genealogía que queda en mí, es una crónica que queda. Y hay que pensar de esto muy gravemente. Y nosotros como Ibsán no tenemos que ser como él, de criar a nuestros hijos solamente y después encontrarnos con el Señor.
자, porque realmente va a ser una vida tan vana. 야곱은 12아들이 있었고요. Jacob 그 tuvo 가운데 12 11번째 hijos 아들인 y el 요셉. 11º hijo 그 fue 요셉이 José. 하나님 앞에 Y 정말 ese 귀하게 José 쓰임 받은 fue 사람이었죠. utilizado muy 그래서 preciosamente 요셉은요, ante Dios. 창세기 Es por eso 37장부터 que desde el 50장까지 capítulo 아주 37 여러 a 장에 걸쳐서 50 en 요셉이라는 Génesis 인물을 중심으로 fue explicado 하나님의 del 역사가 personaje José 나타나고 y así 있습니다. se manifestó la obra del 그런데 Señor. 요셉은요, 인생을 돌아보면 Pero si es que 아주 reflexionamos la 많은 vida de 고난을 José, 겪었던 사람이에요. realmente es uno quien ha sufrido mucho sufrimiento. 그 야곱의 아들로 태어나서 Ha nacido como 정말 hijo 온 de 귀여움을 Jacob. 다 받고 y 사랑을 받았던 그런 존재이지만 Obviamente fue una 결국은 existencia que recibió mucho 형들의 cariño y 시기, amor de sus 질투로 padres. Sin 인해서 embargo, a través de la 종으로 envidia de los 팔려가지 hermanos 않습니까? fue 그 가운데도 llevado a la 아주 많은 esclavitud. 고난을 당했던 Y aparte 사람이에요. de eso, ha recibido 그런데 muchos 이 요셉은 sufrimientos. Pero 하나님의 aún así, 섭리를 José 끝까지 믿고 ha 따랐던 confiado hasta el 사람이기도 último en 합니다. la providencia de Dios. 창세기로 돌아와 보겠습니다. Regresemos a 창세기 Génesis. 45장을 Busquemos 한번 Génesis 볼까요? capítulo 창세기 45. 45장. Génesis 45. 자, 창세기 45장 Génesis capítulo 45. 5절입니다. Versículo 5. 창세기 45장 5절. Génesis 45, versículo 5. 제가 읽어보도록 하겠습니다. Yo les voy a leer. 당신들이 나를 Ahora pues 이곳에 no os 팔았으므로 entristezcáis ni os 근심하지 pese de 마소서, haberme 한탄하지 vendido acá, 마소서. porque para 하나님이 preservación de 생명을 vida me 구원하시려고 envió 나를 Dios delante 당신들 de 앞서 vosotros. 보내셨나이다. 자, 그래서 그 자기를 Eso, 애굽의 종으로 팔아버린 그 형들이 a los hermanos que ha 나중에 vendido 애굽 como 땅에 esclavo 식량을 구하러 a 왔을 때 Egipto, después pasando años 요셉 cuando 앞에 los 절을 하게 hermanos 되고, vinieron a buscar 그 alimento, 모습으로 인해서 al final arrodillaron 요셉은 ante 그 형들에게 José. 원수를 갚았던 것이 아니라 Y a 하나님의 través de 섭리를 este 인정했던 acontecimiento, 사람이에요. José no ha pagado ese 그래서 rencor que 성숙한 tenía hacia 그리스도인들은 ellos, 어떤 no ha 사람입니까? mostrado lo 내가 que es un 어려움을 cristiano. 당하고 Por eso, 고난을 un 당하고 cristiano 어떤 maduro, 사람에게 ¿quién es? 정말 안 좋은 Aunque 일을 yo 당했어요. haya 많은 recibido 어려움이 mucho 있었습니다. sufrimiento y dificultades de 그렇더라도 otras personas, 그것이 aún 하나님의 섭리 así, 가운데 dentro de la 하나였다라는 providencia de 것을 Dios, 우리는 시간이 tenemos que 지나면 mostrar 반드시 고백할 y 수밖에 없는 confesar de 사람이 que 됩니다. nosotros somos cristianos y no 7절도 somos 한번 iguales, ¿no? 읽어보겠습니다. También 7절. veamos versículo 7. 하나님이 Versículo 큰 7 dice, y 구원으로 Dios me envió 당신들의 delante de 생명을 vosotros para 보존하고 preservaros 당신들의 posteridad sobre la 후손을 tierra 세상에 y 두시려고 para daros 나를 vida por 당신들 medio de 앞서 gran 보내셨나니 liberación. 그런즉 나를 Así 이리로 pues no me 보낸 enviasteis 자들은 acá a 당신들이 vosotros, 아니요 sino Dios, que me ha 하나님이시라. puesto por padre de 하나님이 나로 Faraón y por 바로의 señor de 아비를 toda 삼으시며 su casa 그 온 y 집에 por 주를 gobernador 삼으시며 en toda 애굽 la 온 tierra 땅의 de 치리자를 Egipto. 삼으셨나이다. 자, 모든 권세는 하나님께로부터 나오죠. Toda la autoridad viene del 그 Señor, de 요셉이 Dios. 총리까지 올라가게 Hasta 된 que 것은 José 하나님이 fuese al 하신 puesto de 것이다라는 것을 ministro, 고백하고 está 있고 confesando que eso fue la 그들의 obra de 생명을 Dios 보존하시려고 y dice que para 가나안 땅에 guardar 기근이 la 들면 vida 어떻게 de él, 될까요? porque si es que en tierra de Canaán hay hambre, ¿qué pasa? 약탈이 있고요. Ahí va a haber 어마어마한 saqueos y 위험들이 이제 también va a 앞으로 haber 나타나게 될 겁니다. peligros muy grandes. 요셉이 애굽 땅에서 총리의 대신이 됨으로 인해서 Pero gracias a 하나님은 José que fue un 그들을 ministro en 애굽 땅으로 Egipto, 내려와서 Dios le 고센 mandó 땅에 살게 a 하고 ellos a 거기서 Egipto 보호하시면서 또 나중에 y 출애굽기를 guardando ahí 통해서 y a través 하나님의 del 크신 éxodo 능력을 이루기 para 위해서 그 cumplir 역사를 el 이루기 gran 위해서 poder de Dios y 하나님이 esa 그 모든 historia. 것을 Es por 섭리 eso que 가운데 dentro de la 했다라는 것을 providencia de 요셉은 Dios, 알고 Dios lo 있었던 planeó todo y José 우리도 lo 마찬가지입니다. sabía. Igual que 우리 nosotros. 그리스도인으로서 지난날 돌아보면 Siendo 많은 cristianos, si es 마음고생도 que vemos 많고 nuestro 어려움이 pasado, 있었죠? realmente tuvimos 자, muchas 그런데 그 모든 dificultades. 하나님이 하시는 일이에요. Pero todo esto es lo que 하나님이 그 hace 일을 Dios, 통해서 porque a través de 우리에게 eso 그 Dios 뜻을 이루어가는 quiere 하나의 cumplir la 과정이라는 voluntad 것을 de Él a través de 요셉은 인정했던 nosotros. 사람입니다. Y José fue quien 자, ha 그렇기 때문에 aceptado de 요셉은 esto. 어떠한 어려움 Por eso 가운데서도 José, estando 하나님에 en 대한 cualquier 신앙을 dificultad, 잃지 nunca ha 않았던 perdido 것이고요. la fe con el Señor. 정말 이 요셉에 대해서 인생을 Y 돌아보면 si es que 참 vemos la 대단한 vida de 사람이에요. José, realmente es 그 un personaje 어려움과 muy 힘든 grandioso, 과정 가운데도 porque aún en 하나님에 situaciones 대한 tan 향한 그 difíciles, 마음, ese corazón que 그것이 tenía 변치 hacia el 않고 Señor nunca fue 살아왔던 cambiado. 그 모습을 봤을 때 Y viendo ese 자, 우리가 그런 aspecto, 모습을 통해서 본받아야 también tenemos que tomar 되는구나. el ejemplo 정말 de 우리가 Él. 어렵고 힘든 Aunque 과정이 estemos en un 있을지라도 momento 이것은 muy 하나의 difícil, 섭리일 hay 뿐이다라는 que pensar de 것을 que solamente esto es la providencia de 누차 Dios. 말씀드렸듯이 Como yo siempre les he 예수님이 dicho, 광야에서 시험 받을 때도요. Jesucristo 성령에게 también fue 이끌려서 tentado o ha 마귀에게 recibido 시험을 la prueba 받았다. del diablo. 하나님은
이 사단이 우리를 시험하는 역사까지도 초월 통치를 통해서 우리를 인도하고 계시고 그 가운데 우리가 신앙을 지키고 살아갔을 때 주시는 더 큰 은혜가 예비되어 있다는 것을 항상 말씀하고 계시다라는 것을 잊어버리면 그래서 그 과정 가운데 요셉은 신앙을 지키고 살아왔던 사람이고요. 우리가 한 가지 착각하지 말아야 될 게 있습니다. 우리가 다 요셉이다, 다 다윗 같은 사람이다라고 생각하면 여러분이 요셉이 되려고 하고 요셉이 인생을 살아가려고 하고 또 다윗의 인생을 따라가려고 하면 그런 마음을 품고 살아야 돼요. 나는 하나님 앞에 내 마음대로 살면서 내 인생이 요셉이다, 내 인생이 다윗이다. 그거는 여러분의 착각일 수가 있죠. 우리는 그런 인생을 살려면요, 적어도 그들의 마음이 어땠는지, 그들이 어떠한 인생을 살고 어떻게 회개하고 하나님께 나아가는지를 배워야 돼요. 그래야 그 인생이 성경에 나와 있는 그 인물들의 인생이 나의 인생이 될 수 있고 오히려 그 인생보다도요 훌륭한 인생을 살 수도 있어요. 자, 그러나 그 고난 가운데도 마음을 지키고 하나님에 대한 신앙을 버리지 않았던 요셉 그 마음이 중요한데 그러지 않고 우리도 대충대충 살면서 하나님이 우리 인생을 그렇게 요셉처럼 다윗처럼 그렇게 인도할 거다라는 생각은요 우리가 또 하나님에 대한 오해다라고 할 수 있겠습니다. 자, 그래서 Pero si es que vivimos mal y queremos eso, puede ser un malentendimiento, ¿no? Por eso cualquier dificultad que tengamos, tenemos que pensar en la providencia de Dios y tenemos que vivir confiando en Dios. Porque si no, como dice en la palabra, puede ser un Dios escondido, o si no, en la dificultad, 이루지 못할 수도 있다는 quizás puede ser de que no cumplamos la voluntad del 그래서 Señor. 오늘은 요셉의 인생을 좀 Por eso 배우고 hoy día vamos a aprender un poco de la vida de 꿈꾸는 José. 사람이었지 José 않습니까? fue un soñador, ¿no? 꿈꾸는 자. José es el soñador, así hablan. 청년들에게 또 Por eso 우리 que sea 그리스도인들에게 a los 비전을 줄 jóvenes 때 o que sea 요셉을 a los 생각하라 이런 salvos 얘기를 damos 많이 합니다. visión pensando en 그런데 José. 요셉은 꿈꾸는 사람이었지만 Aunque José fue un 단순히 soñador 그 꿈만 생각한 y 사람은 él 아니었습니다. solamente ha soñado, 우리 꿈꾸면 simplemente. Por 꿈에 ejemplo, 대해서 좀 cuando 궁금해하는 분도 많이 nosotros dormimos 계시는데요. también soñamos, ¿no? Pero hay muchos que 요셉은 tienen duda 꿈을 del 두 가지 sueño. 꿈을 꿨죠. José 곡식의 ha 단이 tenido dos 요셉한테 tipos 절하는 de 꿈도 꿨고 sueños 또 que 해달 열한 별이 que 자기한테 절하는 꿈을 los manajos 꿨습니다. atojos 그것은 보통 꿈이 se ha 아니죠, postrado 사실. ante él, 그래서 las lunas y 언젠가 estrellas también se 그런 postró ante 일들이 él, ¿no? 벌어질 거다라는 것을 요셉은 알고 있었던 Pero 거예요. José sabía perfectamente 그리고 que esas cosas sí 그 아버지 sucederán en el futuro. 야곱도요. Y su 그 padre 꿈을 Jacob 그렇게 꾼 거를 también, 얘기할 때 en el 그 momento cuando ha 아들을 dicho 나무랬지만 de ese sueño, al principio sí se burló de su hijo 보통이 아닌 José, 꿈이다라는 pero 것을 después 인식하고 있었던 se dio 사람이기도 cuenta de 했습니다. que no es un sueño 그래서 simple. 그리스도인도 꿈을 Por eso 가지고 los cristianos 신앙생활을 해야 también 됩니다. tienen que llevar su vida 그런데 con 우리가 sueño. 좀 착각하지 말아야 Pero 될 것은요. hay algo 꿈이라는 importante que no hay que 것은 malentender, porque 구약 시대 el 때 sueño 하나님께서 계시하신 것이 꿈을 통해 계시한 방법입니다. Dios 이것을 había 뭐라고 revelado 그러냐면 sus cosas, su 영몽이라고 voluntad 영몽. a través 해보겠습니다. de los sueños en el 영적인 Antiguo 꿈이라고 Testamento, 해요. 지금은 que se llama el sueño 영적인 꿈을 꾸게 하지는 espiritual. 않으세요. Pero hoy en día ya no, Dios 왜 ya 그런지 no 아시죠? hace soñar ese 바로 sueño espiritual. 모든 하나님의 비전, ¿Por qué? Porque 뜻은 toda la visión 이 y la 성경 voluntad de 말씀을 Dios 통해서 está 지금은 escrito en la 보여주는 Biblia y 시대입니다. se están 구약 siendo 시대에는요. mostrados. 구약 성경이 완성이 En el 안 됐기 Antiguo 때문에 Testamento la Biblia no había 없었기 terminado 때문에 de escribir. 실제로 그 Es por eso 선지자들이나 하나님이 que 사용하는 sean las 사람들에게 profetas o 꿈을 todas las 통해서 personas que estaban 하나님의 뜻을 relacionadas con Dios, 보여줘요. a través de sueños 그래서 le 그것을 mostró la 영몽이라고 voluntad de Dios. 얘기하는데요. Y eso se llama el sueño 그것은 이제 espiritual. 구약 시대에 국한된 것이다. Pero esto solamente se aplica en el Antiguo Testamento. 여러분들도 꿈을 누가 Por 꿨는데 eso 그 꿈을 no hay que interpretar los 독특하게 sueños 해석을 한다. así, 이런 것은 잘못된 especialmente 겁니다. de 그런 una 일은 persona 지금은 que ha soñado 없다는 algo 거예요. raro, ¿no? 왜냐하면 Porque hoy en día ya no 논란이 될 수 existe 있고 eso. 근거도 없을 Ni 뿐만 siquiera 아니라 hay evidencia. 이미 하나님의 말씀을 통해서 모든 A través de 뜻을 la palabra de 우리에게 Dios, 비전을 toda la 보여주기 voluntad nos 때문에 muestra 맞죠? y también nos da 그래서 visión. 예를 들면 Por eso, por ejemplo, 뭐 다미 성교회에서 pasa igual en la 왜 misión 수거가 Dami 그날 de Corea 있었나라고 diciendo que por qué 얘기할 때 ocurrirá 어린아이의 el 꿈을 arrebatamiento 들었기 ese día. Y 어린아이가요. dice que ellos han creído 이번 un sueño de un 추수감사절에 niño. 이번 그 나팔절에 Y en la fiesta de 예수님이 오신다라는 trompetas 것을 dice que va a venir 사람들한테 Jesucristo. 얘기하고 다닌 거예요.
그러니까 예수님이 어린아이의 입을 통해서 복음이 전해진다 뭐 이런 말을 인용을 해서 그 아이가 진짜 이게 하나님의 입을 빌려서 하나님이 얘기하신 거다. Y dice que ese niño ha soñado algo 하나님의 뜻을 y 계시하는 lo 때는 interpreta 아니라는 mal, 겁니다. ¿no? 아셨죠? Por eso hay que saber que 그리고 esta 사몽이 época 있어요. no 내가 뭔가를 깊이 hay sueños 생각했을 때 especiales con significados. 예를 들면 뭐 También existe el sueño 어렸을 때 personal. 누군가를 Por ejemplo, 되게 si es que 좋아하는 그 cuando 사람이 era 꿈에 muy 나타나고 niño, si es que le gusta 그럼 una 뭔가를 막 persona, entonces 압박감을 받을 sale en 때 el sueño, ¿no? 그게 실제로 Y 꿈속에서 si es que 보이는 existe 경우도 una 있다고 presión en 합니다. su vida, 정신적인 realmente 문제입니다. aparece en 사적인 sus sueños 부분이라서 y eso 그런 부분을 놓고 es del mundo 또 잘못 psicológico. 해석하는 부분이 Pero hay 있기 muchas 때문에 personas que lo 그리스도인들은 interpretan mal. 이 꿈에 Es por 대해서 eso 너무 que los 생각하지 않는 cristianos no es bueno que 악몽도 piensen mucho de los 있습니다. sueños. 귀신이 나타나는 꿈 También 있죠? existe el 실제로 sueño de 마귀가 pesadillas, ¿no? Y eso es 영적인 realmente 부분이 lo que 있어서 obra de 무서운 Satanás. 마귀들이요. 이 마귀들이 그 무서운 꿈을 또 꾸게 하는 Por eso 경우도 también hay 있다고 합니다. casos de 실제로. que el diablo 그런 것들은 hace 잘못된 것이고요. 또 soñar pesadillas. 잠몽이 뭡니까? También hay sueños insignificantes 백꿈이라고 그러죠. 별 의미 둬서는 안 되는 que no tienen 꿈이고 ningún 꿈 significado. 자체는 Por eso 지금은 저희에게 el 절대 sueño 맞지 mismo 않는 hoy en día no 예레미야 es 29장을 correcto. 한번 보겠습니다. Veamos juntos Jeremías capítulo 29. 예레미야 29장. Jeremías 29. 구약 1097페이지입니다. Antiguo Testamento, Jeremías. Jeremías capítulo 29, versículo 8, versículo 8. 29, versículo 8, leamos juntos. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no se engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Aquí dice que no hay que creer en los sueños. 그래서 하나님은요, 특별한 구약 시대에는 특별히 Por eso, 선택받은 en la época del 하나님의 Antiguo 꿈을 Testamento, 보여주기도 solamente 했어요. Dios ha escogido a algunas personas para mostrar su voluntad a través 일반적으로도 de un 나타난 게 아니기 sueño. 때문에 그 꿈을 믿지 말라라고 Pero hoy en 합니다. día ya no existe eso, por eso no hay que creer en los sueños. También busquemos juntos Eclesiastés capítulo 5. Eclesiastés capítulo 5. 전도서 5장 3절입니다. Eclesiastés capítulo 5 versículo 3. 전도서 5장 3절 Capítulo 제가 5 versículo 3 yo les 일이 leo. 많으면 Porque de 꿈이 la mucha 생기고 ocupación 말이 viene el 많으면 sueño 우매자의 y de la 소리가 multitud de las 나타납니다. palabras la voz del necio. 그 삶이 Por eso 복잡하고 힘들 때 si la vida es complicada 꿈을 y 자주 es 꾸게 muy 되는데 ocupada, 그것도 별로 의미가 entonces 없다는 것이고요. empieza a soñar muchas cosas, 7절에 pero 한번 eso 볼까요? también es 7절. insignificante. 5장 7절 Veamos capítulo 꿈이 5 많으면 versículo 헛된 7. 것이 많고 Dice, 말이 donde 많아도 abundan los 그러하니 sueños, también 오직 abundan 너는 las 하나님을 vanidades y las 경외할지니라. muchas palabras, mas tú 꿈을 teme a 많이 Dios. 꾼다고 해서 좋은 것도 No es 아니고요. bueno 그게 que uno 헛된 sueñe 거다라는 tantas 것을 또한 veces, porque 말씀하고 계십니다. todo eso es insignificante. 그래서 우리는 요셉에게서 배워야 될 것은 Por eso, ¿qué es lo que tenemos que 그 aprender 당시 de 요셉에게 José? 하나님이 En 보여줬던 esa 꿈이 성경에 época, 기록돼 있고 그것대로 José 이루어졌어요. ha 그게 soñado 진짜 algo y eso 하나님이 está escrito en la 보여주시는 Biblia y 비전이에요. realmente eso se 꿈은 cumplió. Y 그냥 esa es la 헛된 걸로 visión que Dios 돌아가는 da. 게 꿈인데 자, Un 하나님 sueño 말씀도 puede soñar 마찬가지입니다. algo en vano, ¿no? Pero 하나님 말씀 la palabra de Dios 우리 잠언 es 29장 igual. Vamos a ver Proverbios capítulo 29. 잠언 29장 Proverbios capítulo 29. 잠언 29장 18절입니다. Proverbios capítulo 29, versículo 18. Versículo 18 leamos juntos. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. 자, 이 묵시가 바로 비전이죠. 하나님께서 보여주시는 것을 얘기를 하는 겁니다. Y aquí, 그래서 sin 하나님께서 profecía 무엇을 se refiere que 말씀을 es la 통해서 revelación de 우리가 Dios que a 어떻게 través de 살아야 su 될지를 palabra cómo 자꾸 tenemos que vivir. 보여주십니다. Nos muestra siempre 이제 eso. 우리는 성경 말씀, 하나님께서 우리에게 주신 유일한 Ahora 계시, la palabra de Dios, la 묵시, revelación única, la 그 profecía 말씀이 que nos ha 있는데 dado, 그 말씀을 통해서 a través de esa 우리에게 palabra, 하나님의 뜻을 nos quiere 보여주시는데요. mostrar la 그것을 우리가 voluntad de 확실히 깨달으면 Dios. 어떻게 Pero si es que 되냐? comprendemos de eso, ¿qué 바로 pasa? 방자에 행하지 않는다. 하나님 뜻대로 Dice, 살려고 el 살 pueblo 수 se 있다라는 것을 desenfrena. 말씀하고 계시는 Eso 거예요. está 그래서 hablando. 우리는 주님 앞에
꿈을 꾸고 Por 살아가는 eso 사람들입니다. somos 요셉처럼요. soñadores ante Dios, 요셉은 como 확실한 José. 비전을 보여주셨고 A José le 그 mostró una 비전대로 그 visión 꿈이 clara 이루어지는 삶을 y él 살았습니다. ha llevado 우리도 una vida de 마찬가지죠. cumplir esa 지금 visión. 하나님 Igual que 말씀으로 우리에게 nosotros, 계시하시고 a través de la palabra 비전을 de 보여주고 Dios nos 계신데요. revela 이것이 y 이루어질까요? 안 nos da la 이루어질까요? visión. ¿Y esto se cumplirá o 반드시 no? 이루어지는 것이다. Obviamente que sí. 요셉의 삶을 통해서 그것을 A 우리는 través de la 배워야 vida 돼요. de José tenemos que 그래서 aprender de 오늘은 이 eso. 요셉이 그 꿈을 Por 이루는 eso hoy 과정, día vamos a ver 정말 el 하나님이 proceso de 약속하시는 cómo 그 va a ir 비전이 cumpliendo ese 실제로 sueño. 이루어지는 과정 가운데 Y dentro de ese 그가 proceso 꼭 입어야만 했던 옷이 있어요. hay una vestidura que sí o sí se debió de ponerse. 그래서 Son 4 그것을 통해서 우리는 vestiduras. 교훈을 Por eso a través de 받아보는데요. eso, 우리의 recibiendo la 위치를 lección, 좀 tenemos 알아봤으면 que 좋겠습니다. verificar nuestra posición. 창세기 37장 한번 다시 돌아가 볼까요? Regresemos a 창세기 Génesis 37장입니다. 37. 여러분 어려워도 하나님은 여러분을 향한 Génesis 계획을 갖고 37. 계십니다. 그 꿈들을 Aunque ustedes están en la 이루어가기를 dificultad, 원하시고 siempre el 계세요. Señor quiere que cumplan su 창세기 voluntad. 37장 3절 Génesis capítulo 37, versículo 요셉은 3, yo 노년에 les 얻은 leo. 아들이므로 Y amaba Israel 이스라엘이 a José 여러 más que a 아들보다 todos 그를 sus 깊이 hijos, 사랑하여 porque lo 위하여 había tenido 채색 en 옷을 su 지어 vejez. 입었더니 Y le hizo 그 una 형들이 túnica de diversos 아비가 colores. 형제들보다 Y 그를 viendo sus 사랑함을 hermanos 보고 que su padre 그를 lo amaba 미워하여 más que a todos 그에게 sus 언사가 hermanos, le aborrecían y 불평하였다. no podía hablarle 그 당시 pacíficamente. 옷은 En 그 esa 사람의 época, 신분을 la 나타내죠. vestidura muestra la posición de 우리도 uno, ¿sí o 예전에 no? 우리나라에도 Por eso en nuestro país 양반들은 이런 también 옷을 입고 상인들은 이런 옷을 입고 los 천민들은 nobles se 이런 ponían 옷을 así, 입고 los 그 sabios se 옷은 ponían 곧 así, 그 사람의 신분을 un rico se 나타낸다라고 ponía 할 수 así. 있어요. Entonces la vestidura que 그런데 tenía 이 puesto 채색옷이라는 puede 뜻을 decir 그 en 원문에서 qué situación 보면요. económica estaban o en qué 다양한 posición. 색깔로 이 술을 놓여 있는 거예요. Pero la vestidura de José 단색이 era de 아니라는 거죠. diversos 술을 colores, 놓아서 no fue de un 만든 color. 옷이고 그리고 소매와 발끝을 가리는 긴 Y 옷을 también se 얘기하는 refiere 전체를 다 a la vestidura 가려서 길게 que se ha 느려뜨린 tapado todo 옷을 su cuerpo, 얘기를 que 하는 es 겁니다. hasta talón 보통 이런 abajo y 것들은요. hasta 가족 su mano. 안에서 누구만 입었을까요? Y dentro de su 족장, familia, 아버지 ¿quién puede 그리고 vestirse de 그 eso? 아버지의 후손 Normalmente es 대를 padre 유업을 기업을 삼을 y 사람을 también su 또한 그 hijo 옷을 quien 입힌다. seguirá 자, esa 그런데 herencia. 11번째 아들인데도 Pero a pesar 불구하고 de que 채색옷을 es 아버지가 el hijo número 입혀줬으니까 19, 형들이 질투를 했을까요? 안 했을까요? 어마어마하게 aunque fue 질투했어요. el hijo número 11, 막내가 어떻게 우리 위에 solamente él fue el único 군림할 que 수 se vistió 있겠느냐. de esa túnica. 첫째 Por eso 형들을 los 막 hermanos empezaron a 격동을 했겠죠. 나머지 envidiarle 형제들이 y empezaron 그래서 a odiar a 요셉을 él. 미워하고 Es por eso que empezó a 그 odiar 언사가 a él y 불평하였더라. dice que aquí, ¿no? Y 자, no 그 podían 기업의 hablarle 상속자로 pacíficamente. 아버지가 이렇게 선택을 했으니 얼마나 많은 시기 Entonces, 질투가 como el padre habrá 있었겠습니까? escogido 그렇죠? su 우리 그리스도인도 heredero, 마찬가지라고 할 수 있어요. es por eso 그러니까 que 우리는 realmente 어떤 옷을 otros 입었죠? hermanos estaban 세상에서 tan 가장 envidiosos. 아름다운 옷을 지금 입고 Igual 있는 que 사람들이 nosotros, ¿qué vestidura hemos 와이셔츠 puesto? 아름답습니까? La ropa que 물론이다. tengo, la 아무것도 camiseta, 아니지만 no, no es así. Es 자, la 우리가 vestidura 진짜 de 입고 있는 salvación. 옷, La 하나님 vestidura 보시기에 verdadera 우리에게 que tenemos 입혀주신 옷은 puesto 무슨 옷입니까? ante los ojos de Dios, que es 구원의 옷이죠. la vestidura de salvación. ¿Sí o 그것은 no? 이 세상에서 아무리 명품 옷, Y aunque compremos 뭐, en una marca tan 유명한 cara 뭐 que sea 옷들 있지 ropa, 않습니까? 그런 옷들과 전혀 y 비교할 es 수 없는 algo 세상에서 incomparable 가장 con 값진 esas 옷일 뿐만 ropas. 아니라 우리의 Y 신분을 no 나타내고 solamente eso, sino muestra 하나님의 nuestra 기업을 posición 이어받은 y también 사람이라는 somos 것을 나타내는 herederos 그 옷을 입고 있어요. del 그게 무슨 cielo. 옷입니까? 구원의 옷이에요. Y 이사야 eso 성경 es la vestidura 보겠습니다. de salvación. 이사야 성경 Busquemos juntos 61장 Isaías 61, versículo 10. 1042페이지. Isaías capítulo 61, versículo 10. 42페이지. 1042페이지. 이사야 성경 Isaías capítulo 61장입니다. 61, versículo 10. 61장 10절 말씀입니다. 10절. 61, 10. 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. Veamos juntos. 내가 En gran 여호와로 manera me 인하여 gozaré 크게 en Jehová. 기뻐하며 내 영혼이 Mi 나의 alma 하나님으로 se alegrará 인하여 en mi Dios, 즐거워하리니 porque me 이는 vistió 그가 con vestiduras de 구원의 옷으로 salvación, 내게 me rodeó de 입히시며 manto de 의의 justicia, 겉옷으로 como a 내게 novio me 더하심이 atavió, y 신랑이 como a 사모를 novia 쓰며 adornada 신부가 con sus 자기 보물로 joyas. 단정함 갖게 하였음이니라. 이 세상에서 가장 La 아름다운 옷이 vestidura 뭡니까? más hermosa en este 웨딩 mundo, 드레스죠.
cuál es 신랑이 입는 그 턱시도, 그 el vestido de la boda, ¿no? O también 평생에 el terno que pone el 가장 아름다운 novio. 옷이라고 표현되어 Porque se 있는데 pone solamente una vez en su vida y así lo expresan que es la vestidura 내가 más 왜 크게 hermosa. 기뻐하냐? 내가 Pero 하나님을 no 인하여 esto, 왜 sino 크게 기뻐하고 es la vestidura de 즐거워하는 거냐? salvación. ¿Por qué estoy tan 주님께서 gozoso y 나를 tan 그 구원의 feliz? 옷으로 Es porque el Señor 입혀주셨다는 me 거예요. vistió 의의 con esa 겉옷으로 vestidura. 우리를 입혀준 것이 그 신랑 Con el 신부가 manto de 입는 것보다 justicia. 더 아름다운 Esto es 옷으로 mucho más 우리가 hermoso que 우리에게 el vestido de la 입혀준 boda. 것보다 더한 것이다. 여러분 진짜 그렇게 ¿Realmente 생각하십니까? piensan así? 우리는 spiritual eye 그러죠. 영적인 눈을 떠야 Tenemos que 돼요. abrir nuestro spiritual 우리가 eye, 세상 ¿no? 눈으로 Nuestros ojos 보면요. espirituales. 우리 자신을 Si es 보면 que 초라해요. vemos 뭐 볼 게 뭐가 en este 있습니까? mundo, 뭐 no 명품만 hay 입고 nada que 다니는 ver 것도 de 아니고 nosotros, 세상 no 사람들 tenemos 보면 mucho de 얼마나 화려한 marca, 옷을 입고 pero 다니고 los 얼마나 mundanos 잘났습니까? 그죠? realmente viven tan 그런데 bien 그런 눈으로 y se visten de 보면 algo muy 우리는 caro. 한없이 초라해 보일 Pero 수밖에 si es que 없습니다. vemos con esos ojos, 그런데 obviamente no 우리는 tenemos 무슨 nada 눈을 que 뜨고 mostrar. 바라봐야 Pero 됩니까? ¿con qué ojo tenemos que 영적인 ver? 눈을 뜨고 우리를 바라보면 Con ojos 어떤 우리가 보이죠? espirituales tenemos 나는 que 너무나 부족하고 ver 연약하고 que realmente 초라한 yo soy tan 인생이었지만 débil. 하나님께서 나를 Sin embargo, 구원의 옷으로 Dios 입혀준 me ha 거예요. vestido con 의의 la ropa de 겉옷으로 salvación, con el 입혀주신 manto de justicia. 나는 그 누구보다도 Más que todas 정말 las 아름다운 personas, 옷을 입고 yo 있다. realmente me he puesto 정말 이 una ropa 세상에서 tan 누구도 hermosa. 가질 수 없는 가장 값진 옷을 입고 있다. Porque me estoy 그런 poniendo 마음으로 algo tan 우리는 precioso que 구원에 ni siquiera 대한 se puede 감사를 pagar 갖고 por 있어야 precio. 누가 Tenemos 감히 que 그 tener 옷을 ese 입을 수 corazón de 있겠습니까? agradecimiento. 여러분 생각해 ¿Quién se 보십시오. podrá poner 이 세상 esto? 아무리 부자가 그 돈을 주고 구원을 살 수가 있어요? Por ejemplo, 오히려 pensemos, un rico 부자는 podrá 천국에 comprar 들어가기가 어렵다고 esa 얘기하잖아요. ropa de 그 salvación. 마음이 강팍한 사람이 어떻게 그 구원의 옷을 입을 수가 Y en la 있겠습니까? Biblia dice que un rico es 하나님은 mucho más 비록 difícil 연약하고 para que 이 vaya al reino de 세상에서는 Dios. 초라해 보이는 우리 같은 Quizás en este 사람들을 mundo nos 하나님은 vemos tan 높여주셔서 miserable, pero Dios 가장 값진 nos 옷으로 enaltece y 입혀주신 거예요. nos ha vestido con la ropa 요셉은 más 그런 옷을 입은 cara. 겁니다. Y José se ha vestido de algo así. 요셉은 그 비전을 갖고 있었고 José ha tenido 하나님 esta 앞에 visión y 정말 ante 그런 Dios, 인생을 걸어가기 위해서 para 하나님은 poder caminar 그 ese 옷으로 camino, Dios lo 입혀주시고 vistió con esa 그 옷으로 vestidura. 입혀주시고 그에게 꿈을 보여준 Y 거예요. así le 우리도 mostró un 마찬가지입니다. sueño a José. 우리가 그 옷을 Igual que 입으면 어떤 일이 nosotros, cuando nos 벌어지죠? ponemos ese manto, ¿qué 세상 pasa? 사람들이 우리를 싫어하기 Los 시작해요. mundanos empiezan a 미워하기 시작합니다. odiarnos. 성경 한번 보겠습니다. 요한복음 Busquemos juntos 15장입니다. San Juan capítulo 요한복음 15. 15장. San Juan capítulo 15. 이것은 자연스러운 현상이다라는 겁니다. Esto es un 요한복음 fenómeno tan 15장 natural. 18절부터 San Juan capítulo 15, versículo 요한복음 18. 15장 18절부터 Desde el versículo 18, 제가 yo les voy a leer. 요한복음 15장 San Juan 18절부터 capítulo 15, versículo 세상이 18. 너희를 Si el mundo os 미워하면 aborrece, sabed que a mí me 너희보다 ha 먼저 aborrecido 나를 antes que a 미워한 vosotros. Si fuerais del 세상에 mundo, el mundo 속하였으면 amaría lo 세상이 suyo. 자기 것을 Pero porque 사랑할 no sois del mundo, 터이라 antes yo 세상에 os 속한 자가 elegí del 아니요 mundo, por 도리어 eso el 세상에서 mundo 나의 os 택함을 입은 aborrece. 자이므로 세상이 너희를 미워하느니라. 자, 이제 이런 현상이 벌어지는 Entonces 겁니다. ocurre este tipo de 그 fenómeno. 야곱이 Este 채색 옷을 요셉에게 Jacob 입힌 le ha 후부터 vestido a José con 형들은 그 túnicas 요셉을 de 미워하고 시기 colores y desde 질투하기 ahí 시작합니다. empieza a 우리도 envidiar sus 마찬가지입니다. hermanos. 이제 하나님의 자녀로 우리 아버지께서 Igual que nosotros, 채색 옷을 구원의 옷을 Dios nos ha 입혀준 vestido con 다음부터는 túnicas de 세상 colores, que 사람들이 es túnica 우리를 de 미워하게 salvación, 돼요. y entonces 난 los 세상 mundanos 사람들이 empiezan 미워하지 a 않던데. odiarnos. Entonces uno 채색 dice, 옷을 no, 입은 게 no me 맞습니까? odia a mí. Entonces realmente no se ha vestido de esa 가족들 túnica de 간에 colores. 친구들 간에 Que 세상 sea de la relación 사람들로부터 familiar o de 핍박이 있을 amigos 수밖에 o de 없는 las 거예요. personas del 어떨 mundo, 때요? llega la 자, persecución. 그리스도인으로서 경건하게 Siendo 살고자 할 cristianos, 때 cuando uno quiere 하나님은 vivir 핍박이 있을 것이다. firmemente, 내가 경건하게 살지 hay 않고 복음을 전하지 persecución. 않으면 핍박 자체는 Si es que yo no 없어요. vivo así 하지만 y no 내가 predico, no 구원의 hay 옷을 입고 persecución. 있다는 그 Pero 사실을 그 cuando yo 영적인 모습을 predico 사람 a 앞에 las personas que 드러냈을 yo 때요. tengo vestido, 당연히 시기 질투가 vestido de 저도 간증을 salvación, 했지만 저희 entonces 부모님과 ahí 가족들, empieza la 저희 형 persecución. Y como les comenté 마찬가지였고요. antes, pasa igual que mis 친구들도 amigos, mis 마찬가지였고요. familiares, mis padres, 직장에서도 mi 마찬가지입니다. hermano. 구원받았다는 Incluso 그 en mi 이유로 trabajo también, 거듭났다는 그 solamente con la razón 이유로 de que yo he 말을 recibido 듣기 la 싫어하고요. salvación o yo 괜히 renací, 반대를 no quieren 많이 hablarme 저 직장 y 다닐 siempre 때 dicen 그걸 no 너무 sin 많이 escucharme. 경험했어요. Y yo 우리 experimenté 거듭난 realmente esto 그리스도인들 cuando iba a 신앙생활하는 mi 분들은요 trabajo. 괜히 시기 질투합니다. Realmente ellos 왜 도대체 술을 안 먹냐고 교회 nos 다니는데. envidian, no sé por 그럼 qué, 왜 y 자꾸 nos 말씀 dicen, ¿por qué tú no 들으라고 tomas alcohol? 네, 그런 ¿Y 모든 por qué me 것들이요 dices que tengo que escuchar la 나중에 palabra? 깨닫게 No 되는 entiendo. 겁니다.
Pero después, pasando tiempo, yo comprendo, 구원의 옷을 y es 입으면 porque yo fui 당연히 vestido 그런 것이 de la 나타나게 vestidura de 되겠구나라는 salvación, 것을 y es 우리는 알 algo 수 muy 있는 겁니다. normal que aparecen esas 그래서 cosas. 디모데후서 Es por eso que 3장 en 8절에요. 2 Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. A ver, prediquen el Evangelio. Hay odio, rencor y persecución de ellos. Y esto es 예수님께서 normal. 지금 얘기하신 것이지 Y esto es 않습니까? lo que 이 Jesús 세상에서 dice. 나의 택함을 입은 Antes 거로 yo os 세상이 elegí del 너희를 mundo, por eso el 미워하느니라. mundo os 그래서 aborrece. 이 세상 Por eso, 가운데서 en medio 우리가 de 주님 este 뜻대로 mundo, cuando 살았을 때 vivimos conforme a la 시기 voluntad de 질투가 Dios, 난 것처럼 obviamente como 형들이 hay 했던 것처럼 envidias de otras 우리에게도 personas 그런 como ha hecho 일들은 hermanos de José, 분명히 para 벌어질 수 estas 있다는 cosas 것을 para nosotros es algo muy normal y hay que 우리 conocer. 갈라디아서 Busquemos juntos Gálatas capítulo 1. 1장입니다. Gálatas capítulo 1, 10절 말씀입니다. versículo 10. 갈라디아서 Gálatas 1장 capítulo 1, versículo 10. 10절입니다. 10절. Gálatas 1, versículo 10. 10절 같이 한번 읽어보도록 Versículo 10 하겠습니다. leamos 이제 juntos. 내가 Pues busco ahora el 사람들에게 favor de 좋게 los 하랴, hombres y de 하나님께 Dios, 좋게 o trato de 하랴, agradar a los 사람들에게 hombres, pues si 기쁨을 todavía 구하랴, agradara 내가 a los 지금까지 사람의 hombres, 기쁨을 no 구하는 sería 것이었다면 siervo de 그리스도의 Cristo. 종이 아니라. 자, 우리는 하나님과 사람 사이에서 Nosotros 선택을 해야 tenemos que 됩니다. elegir 그렇죠? entre Dios y el hombre. 우리가 복음을 Al 전하다가 momento de predicar el 핍박을 Evangelio, si 받더라도 recibimos 그것이 하나님을 persecución, 기쁘게 하면 si 우리는 esto 그 길을 가야 되는 agrada al 거예요. Señor, tenemos que caminar 우리가 ese camino. 복음을 전하지 않아서 Sin 사람에게 predicar el 칭찬을 Evangelio, si 받는다면 es que recibimos elogio 그 길을 a 가면 los 안 humanos, entonces no hay que ir a 하나님이 ese camino. 기뻐하시는 게 무엇인지를 Hay que 우리는 pensar que eso 생각하고 que a Dios le 그런 agrada. 인생을 살았을 Y 때 cuando llevamos 우리의 una vida 약전이 así, entonces nuestra 하나님 historia de 앞에 la 어떻게 vida 기록될 것인가까지 우리는 podemos 분명히 생각할 수 pensar 있을 de que 겁니다. cómo va a ser 자, 그리고 요셉은 어떤 apuntado en el libro de 사람이었냐면요. Dios. 채색 옷을 입었지 않습니까? Y hay que pensar 그런데 que José 순종하는 fue 사람이었어요. vestido de 아버지의 túnicas de colores, 명령에요. pero él realmente fue 철저하게 muy 순종을 obediente 했습니다. a la palabra de sus 창세기 padres. 37장을 한번 다시 Busquemos otra vez 가보겠습니다. Génesis 창세기 capítulo 37장에 가보면 37. Busquemos Génesis 아버지가 capítulo 뭘 37. 얘기하냐면요. 그 Hay 형들이 el padre que 양을 치러 manda. 갔는데 Sabe 별 que 일은 los 없는지 hermanos 그때는 이 fueron a 도적들도 pastorear las 많았고 ovejas, entonces 짐승들도 ha mandado a 많았죠. José para que 그러니까 아주 위험했습니다. vea 양을 칠 que 때. ha ocurrido 그래서 o si 아버지가 están 그 bien, 형들이 양을 porque 잘 치고 había 있는지 요셉아 muchos animales 너가 가서 좀 salvajes. Es por 보고 eso 와라 que 라고 le manda a 이제 José, 얘기를 anda a 합니다. ver si tus 창세기 hermanos 37장 están bien. 12절입니다. Génesis 그 형들이 37, 세겜에 versículo 가서 12 아비의 양을 dice, 칠 때 después fueron sus 이스라엘이 hermanos a apacentar 요셉에게 las 이르되 ovejas 내 de su 형들이 padre en 세겜에서 Siquem. 양을 치지 Y dijo Israel a 아니하느냐 너는 José, tus 그들에게 hermanos 보내리라 apacienten las 너를 ovejas en 그들에게로 보내리라 Siquem. 요셉이 Ven y te 아비에게 enviaré a 대답하되 ellos. Y él 내가 그리 respondió, heme 하겠나이다. aquí. 자, 그 위험한 세겜까지요. Hasta 몇 킬로나 될까요? 여러분? Siquem, que es tan peligroso. ¿Saben cuántos kilómetros 70 tuvo que 됩니다. caminar? Como 70 millas. 100km 정도 Más de 되는 100 떨어지고 kilómetros. 세겜인데 Estaba en 거기에 Siquem. 17살 된 자기 아들을 Pero ha mandado a su 보내는 hijo que solamente 거예요. tenía 형들 잘 17 있나 보고. años solamente para que 여러분 vea si 같으면 sus 어떻게 할 hermanos 것 están 같아요? bien. 야, Si 그 fuesen 가는 길 얼마나 ustedes, ¿qué 위험한데 dirían? 아버지 날 보내요. Pero padre, es muy 아버지 날 lejos. ¿Por qué me 사랑하잖아요. mandas? 나 Tú me 귀여워하잖아요. amas, tú tienes 난 cariño 집에만 conmigo. 있고 Solo quiero 싶어요. estar en mi casa porque es 집에서 muy peligroso ese camino. 게임하고 싶어요. Quiero jugar en mi casa. 그 당시에도 Creo que 게임이 en esa 있었고. época también hubieron 그런데 juegos. 자, 이 요셉은요. Pero este 바로 José 대답합니다. 내가 그리 directo habla, 하겠나이다 responde, 하고 dice, 14절에 heme aquí. 보면요. O sea, 이스라엘이 mándame, ¿no? 그에게 이르되 가서 En versículo 내 14 dice, 형들과 Israel le 양떼가 dijo, 다 ve 잘 ahora, 있는지 mira 여부를 cómo 보고 están tus 돌아와 hermanos 내게 y cómo 보아라 están las 하고 ovejas. Y 그를 tráeme la 헤브론 respuesta. Y lo 골짜기에서 envió del valle de Hebrón y 헤브론에서 llegó a 세겜까지는 Siquem. 약 70에서 80마일. De Hebrón 그 hasta 긴 Siquem 거리를 es de 70 a 80 millas. 자, 그래서 Esa 보냈는데요. distancia tan 그 larga, 세겜에 ¿no? 형들이 Por 있었을까요? eso al final lo mandó 아니, y llegó a 아버지한테는 세겜에 가서 Siquem 양친다고 y estaban los 얘기하고 hermanos. 이 요셉이 그 먼 길을 걸어서 Y 갔거든요. José ha 세겜에 caminado 없으면 여러분들 어떻게 할 것 같아요? esa distancia 다시 tan 돌아와서 larga para ir a 아버지한테 Siquem 쪼르고 와서 y no 형들 encontró a sus 없던데요. hermanos. 이렇게 Entonces, 얘기할 si 겁니다. fuesen ustedes, 자, quizás 그런데 hubiesen 요셉은 regresado a su 형들이 padre 걱정이 diciendo 됐는지 que no, no 계속 está en 형들을 Siquem. 찾아요. Pero 16절, José estaba 그가 preocupado de 그때 sus 내가 hermanos 나의 y fue de 형들을 búsqueda. 찾으오니 청컨대 Versículo 16 그들의 dice, José 양치는 곳을 respondió, 내게 buscó a mis 가르치소서. 그 hermanos, 사람이 te 가로되 ruego que me 그들이 여기를 muestres dónde están 떠났느니라. 내가 apacentando. 그들의 말을 Aquel hombre 들으니 respondió, ya se han ido de aquí. Y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en 도단은 Dotán. 거기서 또 30km를 가야 Y 되는 desde ese 곳이에요. lugar hasta 20마일 Dotán 더 가야 tenía 돼요. que ir 30 그 길을 kilómetros 가서 más, como 20 결국은 millas.
Por eso al final fue hasta ahí y encontró a sus hermanos. 도단에서 형들을 y llegó a Dotán. 아버지의 명령을 끝까지 지키는 모습입니다. Es un aspecto que cumple la palabra de sus padres hasta el final. 우리도 Por eso, ¿qué podemos aprender de 말씀이 este aspecto? 우리를 구원을 받고 Hemos recibido la salvación con la palabra de Dios y quizás podemos vivir libremente. Sin embargo, si es el mandato del Señor, tenemos que ser cristianos en obedecer su palabra hasta el 예수님이 하나님의 final. 아들로 이 땅에 igual que 오셔서 Jesús vino a este mundo como el Hijo de Dios y ha obedecido hasta morir en la cruz. Y como ha cumplido todo su deber, igual que esto nosotros también, por la vestidura de la salvación que nos hemos vestido, con ese agradecimiento tan grande, no vivimos conforme a nuestra carne, sino lo que Jesús, el Señor, nos ha pedido, tenemos que hacer todo lo posible y obedecer a Dios para cumplir su mandato. Y a través de esta lección de José podemos saber de eso. Pero al final sus hermanos, ¿cómo le trataron? 죽일 계획을 tuvieron el plan de matar a José. 요셉을 결국 y al final 죽이려다가 estaba a punto de matar a José, pero el resto de los hermanos le dijeron que no y solamente le lanzaron en un hoyo. ¿Y qué pasa después? Al final fue llevado a Egipto, fue vendido a Egipto. ¿Y qué vida sufre? ¿Y qué vestidura se vistió? 종으로 들어가서요. Se puso la vestidura de un esclavo. 종은 이 옷을 입어야 됩니다. 맞죠? Y obviamente uno tiene que vestirse de la vestidura de esclavo. 종의 옷을 입고 남은 인생을 또 살아가게 됩니다. 남은 인생을 한 일부분을 그렇게 살아가게 되는데요. 우리 그리스도인도 마찬가지죠. 우리도 구원받고 나서 이 세상을 살아가면서 주님 뜻대로 살 때 미움이 있고 그런 어려움으로 인해서 고난에 빠지게 될 때가 있어요. 종처럼 살 때가 있습니다. 이 세상에서 그런 인생을 하나님께서 허락하실 때가 있다는 거예요. 예수님도 그랬습니까? 안 그랬습니까? 예수님도 이 땅에 하나님의 아들에 오셔서요. 종으로서 살았어요. 인자는 섬김을 받으러 온 것이 아니라 섬기러 왔다 그랬습니까? 스스로 종이 되신 거예요. 그래서 형제자매를 그 제자들을 섬기고 실제로 병든 자들, 또 가난한 자들, 어려운 자들을 섬기면서 남은 인생을 보냈던 분이고 그래서 예수님은 그 어려운 과정 가운데도 그런 길을 선택한 겁니다. 37장 28절을 한번 볼까요? 28절 결국 요셉도 팔려가게 되죠. Y también veamos versículo 28. Capítulo 37, versículo 28, al final fue vendido José. Aquí dice, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Como Jesucristo fue vendido de 30 platas, José también fue vendido por 20 piezas de plata. y por eso al final fue llevado a una posición de esclavitud y entró a la casa de Potifar y ha trabajado muy firmemente. Sin embargo, por el malentendimiento que pasó con la esposa de Potifar, vamos a ver a Génesis capítulo 39. Génesis capítulo 39, versículo 20, les leo, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. José fue encarcelado. Por ese malentendimiento tuvo que ir hasta la cárcel y fue puesto la vestidura de prisionero, igual que Jesús. 죄인으로 잡혀서요. fue agarrado como un pecador 엄청난 고난을 당하는 데까지 그렇게 간 게 예수 그리스도의 모습이었어요. Eso fue el aspecto de 그러나 Jesús 그런 también. 모습을 통해서 예수님이 하나님의 뜻을 이루었던 것처럼 하나님도요. 이 순종 감옥에까지 가는 그런 모습을 통해서 하나님의 섭리가 나타나서 결국 왕의 제수를 가두는 곳에 Y al final José fue encarcelado en los presos del rey. Esto fue la voluntad de Dios, ¿sí o no? Porque quizás puede haber ido al preso de cualquier prisionero, preso de cualquier persona. Sin embargo, él ha entrado en la cárcel que estaban los presos del rey.
Y al final, ¿qué pasa? Se encuentra con el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos y viendo sus sueños lo ha interpretado y después de ver que realmente está cumplido, al final interpreta hasta el sueño de Faraón. Y Dios le hizo cumplir eso. Y al final, ¿qué pasó con José? Al final, vamos a ver Génesis capítulo 41. Génesis capítulo 41. 자, 그 꿈을 바로의 꿈 어떤 꿈이었습니까? ¿Qué sueño fue el sueño de Faraón? 자, 바로 Génesis 41, como dice en versículo 18, dice, y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia que pasean en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas flacas y de muy feo aspecto, y devoraban a las 7 vacas gordas. 충실한 7 이삭이 나오고 그 다음에는 마른 7 이삭이 나타나서 그 좋은 7 이삭을 삼키는 그런 꿈을 꿨는데 이게 도대체 무슨 꿈인지 몰랐지만 그 요셉이 그 꿈을 해석함으로 인해서 38절 y veamos versículo 38 그 신하들에게 이르되 이와 같이 하나님의 신에 감동한 사람을 우리가 ¿acaso 어찌 hallaremos a otro 얻을 수 hombre 있으리요 como este en quien 요셉에게 이르되 esté el 하나님이 espíritu 모든 de 것을 내게 Dios? Y 보이셨으니 dijo 너와 Faraón a 같이 José, 명철하고 pues 지혜 que 있는 Dios te ha 자가 hecho saber 너는 todo 내 esto. 집을 No hay 치리하라 entendido 내 ni sabio 백성이 como 다 내 tú. 명을 Tú estarás sobre mi 복종하리니 casa y 나는 por tu 너보다 palabra 높음이 se gobernará todo mi 바로가 또 pueblo. 요셉에게 Solamente en el trono 내가 seré yo 너로 mayor que 애굽 tú. 온 땅을 Dijo además 총리하게 Faraón a 하노라 José, he 하고 aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Leamos juntos, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Sacó el anillo de su mano y lo puso en su dedo y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo. ¿Qué es esta ropa? Esto es una ropa que se pone un ministro. 많은 어려움이 있고 종으로서 또 죄수로서의 억울한 누명을 쓰기도 했지만 나중에는 어떻게 되죠? 하나님께서는요 그 모든 것을 통해서 역사하셔서 나중에는 그 요셉을 높여주셨어요. 이게 중요한 거 아닙니까? 모든 인생은요 마지막이 중요한 거예요. 처음에 아무리 화려했다고 해도 마지막이 안 좋으면 그 인생은 아무것도 아닙니다. 그런데 처음에는 어려운 인생이었고 그렇지만 그 가운데 하나님이 우리를 구원해주시고 그 가운데 여러 가지 어려움과 힘든 일을 있었지만 그 가운데 하나님이 결국 나중에 높여주는 그 사람이 진짜 인생의 값진 인생을 산 사람이라고 그래서 요셉이 17살 때 어려움을 당하고요. 몇 년 만에 이 일이 이루어졌습니까? 17년 13년 17살에서 13년 만에 이 일이 이루어졌습니다. 우리는 신앙생활하면서 가장 많이 얻어야 될 게 무엇입니까? 인내입니다. 기다림이에요. 신앙생활이 기다림 아닙니까, 여러분? 어떻게 생각하세요? La vida cristiana es paciencia. ¿Cómo piensa? 뭔가 필요하고 어렵고 해결이 될 것처럼 생각이 돼도요. 하나님이 이상하게 뒤로 미루세요. Porque Dios siempre lo pone atrás y atrás, porque nos hace comprender que todavía no es el momento. Pero ¿cuándo es el momento preciso? Es el momento cuando Dios lo planea, porque el tiempo está en las manos de Dios. Por eso también tenemos que ir silenciosamente detrás del Señor para que obedezcamos en la vestidura que Dios nos ha vestido, porque al final Dios nos viste de esta ropa de lino finísimo. 근데 우리도 주님 뜻대로 살지 않으면서 나중에 하나님이 내 마지막은 세마포 옷으로 입혀줄 것이다. 이런 생각은 하지 마시고요. 물론 하나님이 각 사람의 뜻대로 역사하실 테지만 어떠한 어려움과 힘든 과정 가운데 우리 마음 지키고요. 묵묵히 그 길을 가야 됩니다. 우리가 해야 될 그 일을 해가면서 정말 마음 흔들리지 않고 하나님이 보여주신 그 비전을 생각하면서 말씀을 붙잡고 그 길을 가는 거예요.
hay que caminar ese 그 camino. 길을 갔을 때 Porque cuando vamos por ese 결국 camino, 요셉의 마지막이 나의 마지막이 될 수 el 있어요. final de José puede ser mi 여러분 final. 구원받고 나서 한번 인생을 돌아보시면 Quiero que 좋겠습니다. 저도 reflexionen la vida 마찬가지예요. cristiana después de recibir la 돌아보면요. salvación de ustedes. 많은 Igual 실수도 que 있고 yo, 어려움도 tuve muchos 있었어요. errores y dificultades. 그런데 우리가 Pero 교회 a pesar de 가운데 eso, 이 말씀 estando en la 안에서 iglesia, 우리의 estando 믿음을 en su 지키면서 palabra, guardando 그래도 nuestra 내가 할 수 fe, 있는 최선의 일을 haciendo 하면서 el deber 정말 que podemos 근실히 hacer, 살면서 요셉이 hay 어땠습니까? que pensar cómo fue 보디발의 집에 José. 종으로 Él fue 팔렸지만 vendido 여러분 como 종으로 esclavo 팔리면 de la 어떨 것 casa de 같아요? Potifar. 인생을 Pero imaginen 낭망하면서 ustedes, ¿qué van a 대충 pasar si 종으로서의 estuviesen 인생을 en 살았을 la 거예요. misma situación? 근데 보디발의 Quizás se 집에서도요 hubiesen 열심히 desesperado, ¿no? 요셉은 Pero aún así José ha 일을 trabajado 했습니다. tan esforzadamente 그래서 en la casa 보디발이 de 자기의 Potifar. 집을 다 맡긴 Es por 거예요. eso que 요셉한테. lo dejó en las manos de José. de 감옥에 toda su 갔을 때는 casa. 어땠어요? ¿Qué pasó cuando estaba 여러분 en la 감옥에 cárcel? 억울한 누명으로 한참 잘 나갈 때 Imagínense ustedes si es que 종으로서 막 hubiesen ido a la 대장이 돼서 cárcel 그 집을 다 justo estando en una 맡고 buena 자기한테 posición. 많은 사람들이 속해 있고 이럴 En el 때 momento cuando ustedes tenían 억울한 mucha 누명을 riqueza 쓰고 o 지옥 mucho 그 poder en 감옥에 este mundo, 갔다면 pero si es 여러분 que 어떻게 할 por 것 algún 같습니까? rumor ustedes 낭망했겠죠. fueron a 왜 la 나에게 이런 cárcel, 일을 하게 하시고 ¿qué van a 왜 나를 pensar? 또 Van a 이렇게 열심히 quejarse de Dios. 낮추십니까? Dios, pero yo estoy viviendo muy bien, 요셉은 ¿por 안 qué me has 그랬어요. mandado a esta 그 cárcel? 감옥 Pero 안에서도 José no 열심히 fue así. Estando 살아서 en esa 그 cárcel, ha 감옥 vivido 안에서 muy 유명한 사람이 esforzadamente y fue 됐습니다. muy famoso en la cárcel. 우리도 Igual que 마찬가지예요. nosotros. 어떠한 어려움고 힘든 일이 Aunque 있어도 estemos con 뒤로 cualquier 물러나지 dificultad, 않고요. no hay 그 que dar 일에 pasos 순종하면서 atrás, hay que obedecer 내 en su palabra 끝까지 최선을 y tengo que 다하는 게 tener la 하나님의 뜻이에요. responsabilidad 그러니까 어떻게 hasta el 된다고요? final. 요셉의 인생이 Después, ¿qué pasa? 하나님은 Así va a ser la vida de 세마포 José. 옷으로 정말 El 그 lino 영광의 finísimo. 옷으로 Con esa 우리에게 ropa de lino 갚아주세요. finísimo nos 그게 paga. 하나님이 우리를 향한 Y eso 계획이라는 es 것을 el 잊어버리면 plan 안 de 돼요. Dios que tiene con 그런데 그 길을 nosotros. 가는데 Pero uno está 너무 힘들고 caminando 어려울까 봐 하나님이 por 비전을 esa 보여주세요. ruta. 꿈을 보여주세요. Dios nos enseña 뭘로? la visión y el 말씀으로요. sueño. ¿A través de qué? A 이 través de la 말씀으로 palabra. 우리가 A 힘들고 través 어려울 때 de la 그게 아니다. palabra cuando 너는 estamos en la 올바른 길을 가고 dificultad, 있다. Dios nos muestra. 하나님이 Está 다른 bien, 사람은 tú solamente 다 sigue 잘못 porque estás en el 생각해도 correcto 하나님 camino. 말씀에는 Aunque otras 그게 personas se 올바른 equivocan, todos, pero yo 우리에게 tengo 비전은 que 말씀밖에 andar por 없어요. ese camino 그 correcto, 말씀으로 porque nos 위로받고 muestra la visión con la 그 palabra de 말씀을 Dios. 읽고 들을 Recibimos el 때마다 consuelo, 또 우리는 힘을 내는 leemos, 거야. escuchamos y otra 그 vez 비전, obtenemos 그 la 꿈을 fuerza. 생각해야지. Claro, tengo que pensar en 하나님의 esa 약속을 믿고 visión. 우리는 가야지. Pensando en la promesa de Dios, tengo 그렇지 que ir. 않으면요. Porque si no, como dice en Proverbios 29, 묵시가 sin 없으면 profecía el 남자의 pueblo 행하게 se 됩니다. 내 desenfrena. 마음대로 사는 거예요. Voy a vivir como yo 아무런 quiera, 비전도 sin 없이요. ninguna visión. 하나님 말씀에 꿈을 보고 사는 것이 No 아니라 está 내 viendo la 인생에 palabra 그냥 de 욕심대로 Dios, no 살아갈 수 solamente 있는 estoy 사람이 viviendo a mi propia avaricia del mundo. 그래서 우리는요. 인내를 갖고 Por eso, teniendo esa paciencia, tenemos que caminar. Hay que 요셉이 esperar. 17살에 José, 꿈을 cuando tuvo 꾸고 17 años, 그 꿈이 ha soñado. 13, Y ese 13년 sueño, 후에 después de 13 30이 años, 돼서야 ya cumpliendo 그 꿈이 30 이루어졌던 años, 것처럼 se ha cumplido 우리도 ese sueño. 무엇인가 하나님의 뜻을 Igual que 이루기 nosotros, 위해서는 para que cumplamos la 시간이 voluntad de 필요하다는 Dios se 것을 necesita 명심해야 un tiempo. 제가 이번에 그 중국 자매님 Esta vez cuando 아버님 일을 보면서 또 he visto 느꼈어요. lo que sucedió 아버님이 con 이제 el padre de la hermana 그 어려움이 China. 생겨서 감옥에 Su padre estaba en 갔을 때 dificultad y se fue a 우리는 la 그 재판을 cárcel. 해서 Y nosotros 진짜 한번 pensábamos 한두 de 달이면 나올 줄 que 알았어요. en algunos 그래서 meses iba a salir de la 기도부터 cárcel, por eso hemos hecho 갈수록 시간이 oración y todo. 갈수록 Pero pasando tiempo y 야, tiempo, 이거 언제 진짜 no 이거 sabíamos 나오시긴 할까? 이게 realmente podrá 도저히 salir 이해가 안 가는 ese 거예요. padre, pero no 거기서 entendíamos. 무슨 물론 이제 Y obviamente 이민국에서 문제가 él 생긴 tuvo 거지만 problemas de la cárcel, perdón, de 어떻게 1년 migraciones. 6개월을 거기가 Pero 있을 수 ¿cómo pudo 있다는 estar 생각을 처음에 encarcelado por 했겠습니까? un año y 안 medio? Nadie ha imaginado 길어봤자 eso. 한 6개월 정도. Pensábamos, si es 그때 당시 que es 변호사도 largo, 그렇게 entonces 6 얘기했으니까. meses, porque hasta un abogado 하나님의 había 때는 dicho así. 가장 적절할 Pero 때 제가 el 그 자매님을 tiempo 지켜보면요. siempre 가장 sabe de 낮아졌을 Dios 때. y eso es el tiempo preciso. 지난 화요일에도 자매님이 울면서 간증을 El 하는데 martes pasado también esa hermana estaba dando su 자기가 testimonio 갖고 있던 llorando 그 죄를 y 끊었다. ella dice que ha dejado el pecado que ella 물론 tenía. 뭐 그런 어려운 Y 부분까지 ese 다 momento 간증을 cuando ella 하시더라고요. estaba más humillada y 저도 ha 많은 dado 감동이 todo su 됐어요. testimonio así. 그때 Y 하나님이 realmente me 역사하신 ha 거예요. tocado el corazón. Y ahí es cuando 하나님의 Dios 때는 obra. 가장 타이밍이 좋을 때입니다. El 메리자매님이 tiempo 그 preciso es 시간을 cuando 겪으면서요. Dios decide ese 정말 하나님께 tiempo. 많이 매달렸던 것 같아요. Realmente, hermana Mary 하나님 더 낮추시고 estaba 가장 좋을 confiando mucho en 때 Dios. 또 그 아버지의 Y cuando 마음도 estaba 물론 más 낮아졌을 humillada, 거라고 obviamente también fue 그죠? humillado el corazón de su 구원의 padre, ¿sí o 역사가 no? 일어나기를 좀 기도를 Entonces quiero 해주시고요. que 그분이 ore por 확실하게 favor para que 구원받는 su padre 때가 또 también 언제인지 reciba la 모르겠어요. salvación. 그러나 Y no 이런 sabemos 한번 cuándo 경험을 recibirá la 했다면 salvación. 또 하나님의 뜻이 Pero 있는 줄 una vez 알고 experimentando 우리는 esto, 끝까지 podemos ir hasta el final 하나님 보여주신 sabiendo 비전, cuál es 뭐죠? la voluntad de Dios. 주 예수를 믿으라. La 그래야만 visión de 너와 Dios 내 que 집이 es. 구원을 Cree en
en el Señor Jesucristo y serás salvo y tú y tu casa. 하나님이
우리 구원받은 그리스도인들에게 우리 가족들을 구원해 주신다는 비전 아니에요? 요셉처럼 흔들리지 않고 끝까지 갔을 때 dream come true. 꿈이 현실이 되는 거예요. 하나님께서는 그렇게 우리에게 역사하실 것이다라고 우리는 Tenemos que creer en Dios. 그래서 요셉은 Por eso José 꿈을 꾼 사람이에요. fue un 소망을 soñador. 갖고 있는 Tuvo la 사람이에요. esperanza. 자, 우리도 Igual que 마찬가지입니다. nosotros. 그 소망을 우리를 A través de 통해서 esa esperanza 하나님 이루시기를 nosotros 원하셔요. Dios quiere que cumplamos 원하시지 eso. 않는 게 No es 아니라요. que no quiera que cumplamos. 원하시고 No, 계시고 Dios sí 우리의 quiere. 믿음대로 역사하게 돼 있어요. Y conforme a nuestra 요셉도 fe 마찬가지입니다. pueden obrar. 그 단이 절하고 해, 달, 별이 절하는 그 꿈을 보여주고 Y a 그래서 través de ese sueño de las 하나님 결국 그 estrellas 꿈을 y 이루어졌지 lunas, 않습니까? 13년 también 후에 después de 13 años 그런 Dios 것처럼 cumplió ese 우리 sueño. 인생 가운데도 Igual que esto 하나님은 en 여러 nuestra 가지 vida 옷을 también 입혀주시지만 nos viste de 어떤 옷을 입고 de varias 있든지 vestiduras, 우리는 그 pero 자리에서 cualquier ropa que 순종하면서 tengamos puesto 최선을 tenemos 다해서 que 주님의 esforzarnos 길을 따라갔을 en la 때 posición que estemos. 결국은 Seguimos al Señor así 요셉의 y al 인생이 final 우리 la 인생이 vida de 된 거예요. José va a ser nuestra vida. 그래서 그리스도인들은 꿈을 잊지 않고요. 하나님 약속의 Por eso 말씀을 los 잊지 cristianos 않고 no hay que olvidar 끝까지 de 그 los 길을 sueños y 가야 también 됩니다. tenemos que seguir hasta el 그래서 final el camino de Jesús. 여러분에게 꿈이 뭐냐고 Por 묻는다면 eso si es 여러분 que les pregunto cuáles son sus sueños, ¿qué me van a 여러분 responder? 꿈이 뭡니까? ¿Cuál es su sueño? 스스로에게 한번 대답을 Entonces 한번 quiero que 해주세요. respondan a sí 여러분 꿈이 mismos. 뭐예요? ¿Cuál es su sueño? 네? ¿Mm? 세상에서 성공하고 돈 ¿Tener 버는 éxito 거예요? en el mundo y ganar 그건 이 mucho dinero? 세상에서 기록이 되지 Eso solamente es 하늘나라에 acordado en 기록되는 este 거는 mundo, 하나도 pero no hay 없어요. nada acordado en el 잠시 cielo. 잠깐 오면 오실 이가 오신다 En 그랬습니다. un poco tiempo 지체치 vendrá quien ha 않으신다 de venir 그랬어요. y no va a 우리가 뭘 demorar. 위해서 살아야 되는지 우리는 항상 우리에게 물어야 Siempre 돼요. tenemos que preguntarnos 사두개인은 para qué 뭐라 estamos 그랬죠? viviendo. 부활이 없다, 내세가 없다. Saduceo que dijo que no hay 그런 resurrección y 사람들 no 많지 hay vida 않습니까? 우리 después de la 주변에. muerte. 아이 무슨 천국이고 지옥이고 Hay muchas 영광이고 뭐 personas 면류관이야. alrededor de 그런 거 nosotros 없다. que 그런 거 dicen 신경 así, 쓰지 ¿cómo 말고 que cielo, 그냥 이 infierno, 세상에서 열심히 gloria? ¿Qué es 살아라. eso? 카르페 Solamente 디엠. vive bien en este 이 mundo del 세상에서 잘 presente, 먹고 잘 사는 게 carpe 최고다. diem. 마귀는 그렇게 우리를 속이고 있어요. Lo mejor es vivir 그럴 때 bien en 하나님의 este mundo, en 비전, tu 변하지 않는 presente. 진리의 말씀은요. 영원한 것을 Pero la 계속해서 palabra 우리에게 que 얘기하십니다. nunca cambia es la 주님 verdad. 오시기에 가까웠다는 것도 También hay que 계속해서 saber 비전으로 보여주고 y nos 계시고요. muestra con la visión de que realmente está 그 외에도 여러 가지 성경의 cerca la 계시를 venida de 통해서 Jesús. 지금 우리가 살고 Y 있는 a 때를 través de la 알려주시지 revelación de 않습니까? Apocalipsis 우리는 어떻게 también 살아야 nos 돼요? muestra en 나중에 qué 제 época 말을 estamos 기억하고 viviendo. 예? 그렇게 후회하면 안 됩니다. No hay 그렇죠? que arrepentirse después acordando 우리는요, esta palabra que les estoy 꿈을 dando. 꾸고 Por eso también tenemos que soñar. 정말 주님 안에서 큰 꿈을 갖고 있어야 Tenemos 돼요. que tener un sueño muy grande ante el Señor. 전도하는 문제부터 시작해서 Empezando desde el problema 내가 de 교회 predicar a mi 가운데 familia 귀하게 쓰임 y 받다가 tengo que ser 뭔가라도 utilizado 하나하고 muy 정말 preciosamente ante 주님께 el Señor en la 귀한 일을 iglesia 하고 주님 y 만나봤으면 después 좋겠다. encontrarme con el 그런 마음을 Señor. Con ese 가지고요. corazón, 성경 말씀을 보다 보면 viendo la palabra de 하나님이 더 큰 Dios, 비전을 Dios nos 우리에게 muestra 주실 la 것이라고 visión más 생각합니다. grande. 자, 그래서 그런 마음으로 Por eso, con 요셉의 ese 인생에 대한 corazón, 교훈을 hemos 배웠으면 aprendido de la lección de José. 지금 정말 또 중요한 시기인 것 같아요. Creo que es 마음에 un 여러 가지 tiempo 시험도 muy 있고 importante 또 어려움도 있고 porque 날이 hay 갈수록 muchas 더 tentaciones, hay 어떤 muchas 이 코로나 바이러스 dificultades 상황 때문에 y cada día 마음에 más 어려움이 estamos 있는데요. teniendo sufrimientos por este 때일수록 coronavirus. 우리는 Pero 주님을 más 더 en este 의지하고 tiempo tenemos que 더 confiar en 순종하고 Dios, obedecer más 정말 en Dios 주님이 우리에게 원하시는 그 y 일들을 las cosas 하나하나 que Dios quiere de 우리는 nosotros 이루어가고 ir cumpliendo poco a 성취해 poco. 나가야 된다라고 생각합니다. Eso es 우리가 importante. 조만간에 또 Y en 모여서 poco 교제를 tiempo 하고요. reunamos 또 otra vez 교회당은 para hacer 언제든지 안전한 comunión. 곳이니까 Y la iglesia es 오셔서 un lugar muy seguro, por 넓게 떨어져서 eso 말씀만 듣고 sentados 가셔도 separados, 됩니다. escuchan la palabra y después se van a la casa de frente. 두려움 하나님 앞에 그거는 Entonces, 하나님 주신 마음이 아니라고 El temor que 지난주에 da no es 말씀드렸듯이 el corazón que da 우리도 Dios, 교회 como 가운데 les dije la semana pasada. 함께하면서 Por eso, 하나님의 뜻을 Estando en la 이루어갔으면 iglesia, quiero 좋겠습니다. que vayamos cumpliendo la voluntad de Dios. Terminemos con la oración. 하나님 감사합니다. Dios Padre, gracias. 오늘 말씀을 통해서 Hoy a 우리 través de la 인생을 palabra hemos 돌아보며 또 reflexionado 우리에게 nuestra 주신 vida 하나님의 비전이 무엇인지를 y hemos 돌아봅니다. visto cuál es la 말씀을 visión que 통해서 tú 우리에게 nos das, 주신 그 하나님의 뜻을 la voluntad que nos das a 항상 través de tu palabra. 마음에 깊이 Ayuda 새길 para 수 que 있도록 podamos grabar 도와주시고 esto profundamente en 또 nuestro corazón. 요셉이 채색 Y 옷을 también 입은 como 후에 José 많은 se 고난과 ha 어려움이 vestido de 있었지만 túnica de 나중에 colores, ha 세마포 tenido 옷을 muchos colores, 입었던 pero al 것처럼 final ha llegado a 우리가 구원받고 vestirse 난 de lino 후에도 fino. 많은 어려움과 힘든 일이 있지만 Después de 주님께 recibir 더욱 la salvación 순종하고 tenemos 나아갈 muchas 때 dificultades, pero 주님께서 aún así si 우리를 es que 높여주시고 obedecemos,
y andamos en tu camino. Sabemos que tú nos enalteces. Estamos viviendo en un tiempo postrero que realmente falta muy poco para tu venida. Ayúdanos, Señor, agarre nuestro corazón y ayuda para que podamos vivir pensando en lo celestial. Hemos orado en nombre de Jesucristo, que siempre nos ama y que nos has quitado nuestros pecados derramando tu sangre en la cruz. Amén.